Cette chanson est dédiée à ma petite sœur, Shakira. Maïmouna Aïdara Wouloula Darela, Dala Fagade. Don Combo. Alamani Boya, la Tito Royale, Alade Shakira, Tagaye, Aluganava, Shakira Ma. Mazamani Boya, Masati Doya, Alukana Bagaterima, Alade Shakira, Tagay. Maïmouna de Shakira, Shakira, Watawode Dagandiba, Shakira, Shakira, Delisona de Shakira, 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 Funesona de Dagandiba, Shakira, Shakira, Demiseni Fitini, Ete Kobalama, Shakira, Demisendo Gila, Ete Kobalama, Shakira. Ina sebeye amatulunge edukera duasane dualama Shakira. Ifa baranya amatulunge chedema se papaduna dualama Shakira. Elle est toute belle, elle est mignonne, civilisée comme sa mère, elle est toute belle, elle est gentille, elle est superbe. Courageuse comme maman, elle est toute cool. Terimana, Shakira, Jamana, Diara, Shakira. Maïmouna Shiribude, Shakira. Imana Bamba, Bebe Kule. Calisona, Shakira. Nadia Va, Shakira, Jamana, Liarali, Shakira. Wata Odea, Shakira. Kelengino, Naulari, Shakira. Almalo. Shakira. Maïmouna Aïdara Wouloula Namsona Juganja. Generali Wantawade Nebetarele Ma Shakira. Sirimbu Dedongo Babu Tazipe Barinzira Alani Kanumani Dianye Shakira. Musulu be Maïmouna, Mbari Musulu te Maïmouna do. Ala utala nyana siripu muzo mima. Wade Maïmouna Shakira. Gana baganya Roma, Shakira. Now I go, Shakira. Now I go. Aisha Aïdara de Shakira, Shakira, Shakira. Malcolm Ouattara do Shakira, Shakira, Shakira. Aramatu Ouattara do Shakira, Shakira, Shakira. Abiba Ouattara do Shakira, Shakira, Shakira. Maïva Ouattara do Shakira, Eleonja. Avec tuche, personne n'arrête sur la tuche, t'as compris? Salam, salam alaikum. Aoni fama sa. Akinkera fama yi. Mais a bashi foite na. Komi école tara, Covid-19 ba, coronavirus anama ban, confinement bana. Donc bara ou damne na normal la. Et au drone de foitena mais français donc o de y'a kɛ fama ye sinon baasi foyi tɛ na donc école taara
et an y'o de fɔ an bɛ video kɛ an faso kanuni kama sinon an tɛ jeliw ye an tɛ finɛw ye et an faso de ka d'an ye donc gɛlɛya mun kun bɛ Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ kun ɲɛ bɛ gɛlɛya la il fallait que dɔw ka wuli k'a kɛlɛ kɛ donc an kun bɛ ka kuma ni mɔgɔ caman da ye ni mɔgɔ caman miirina ye alhamdulillah an wulila an ye président min kɛlɛ en 2017 an ye 2017 k'a la ka 18 k'a la ka 19 k'a la ka 20 alhamdulillah ala ye président jugu ala y'o daga sama ka bɔ an da la donc jamana tɛ dɔ jamanaden kelen kelen si kɔ bon minnu nana sisan an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala k'a ɲɛ u bolo o de la n ko n tɛ critique lankolon kɛ parce que anw tɛ foyi sɔrɔ nin na foyi an b'an ka temps de perdu an faw bɛ neni an baw bɛ neni mɔgɔw bɛ u b'an dɔgɔya ka sɔrɔ an n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la hali an n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala kelen na mais n'i y'a ye an sɔnna nin bɛɛ ma an sɔnna parce que adamaden kuma o kuma dɔ de b'a kɛ k'a bila dɔ ɲɛ ala yɛrɛ ye diɲɛ dan ten dɔ de b'a kɛ k'a bila dɔ ɲɛ n'i y'a ye an sɔnna fɛn bɛɛ ma an y'a kɛ k'a bila dɔw de ɲɛ sinon an minnu bɛ bɔ n'an faw bɛ nin an baw bɛ nin an ka foyi sirilen tɛ Mali la an ka ɲɛnamaya sirilen t'a la an balo sirilen tɛ Mali la an ka baara sirilen t'a la an ka sɔrɔ sirilen t'a la an denw kɛrɛbɛ tɛ hali an fu fa fu ka foyi sirilen tɛ Mali la parce que den o den n'a wulila Faransi dugukolo kan yan e bɛ considérer comme Faransi den donc i ka foyi tɛna siri Mali la i ka kɛnɛya tɛna siri a la i ka balo tɛ siri a la i ka kalanko tɛ siri a la i ka foyi tɛ siri a la olu wolola jamana min kɔnɔ olu ye diɲɛ dilan ka bila olu ɲɛ anw bi wolo de ko k'a ɲɛɲini Faransi ni den wolola e b'a ɲɛɲini sɔrɔ a dilanna ka ban yan État y'a dilan ka ban k'a bila u denw ɲɛ o de la n'i y'a jateminɛ hali Faransi a mɔgɔ woloden t'i ta ye i ta tɛ donc a bɛ dilan olu ka État jamana yɛrɛ de y'a dilan k'a bila jamanadenw ɲɛ donc o nata kama o miirina kama o y'an lajarabi an caman moi personnellement k'a fɔ n'an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw sera k'a dilan k'a bila denw ɲɛ a tun bɛ sɔn ka kusaya o de y'an don kɛlɛ kɔnɔ sinon an tɛ jeliw ye an tɛ finɛw ye an tɛ foyi sɔrɔ nin na an kunkolo bɛ chauffer an faw bɛ neni an baw bɛ neni an bɛ buruja k'an bɛɛ bɛ da an kan jɔn nɔfɛ an bɛ wulila k'an bɛ fantanden minnu ka kɛlɛ kɛ an bɛ soli ka wuli ka taa an ka baara kɛ kalo mana sa k'o nafoloni sɔrɔ k'o bila an kun ka tila ka dɔɔni puruto la k'an somɔgɔ minnu dɛmɛ olu kelenw de bɛ wuli tugun n'o y'an fantanden kelenw ye ka wuli k'an fana an baw neni réseau kan ko munna an bɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko ka hɛrɛ ɲini ka ɲɛsin olu ma u b'an fa neni jɔnw kama faama kelen minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u ka avenir segin kɔ u bɛ wuli k'an fana an baw neni olu de kama donc ni ala y'a kɛ ko président qualité min n'an y'a daminɛ wulila a kama donc ni ala y'a kɛ IBK taara bon moi personnellement an ni bɛ kɛlɛ kɛ a y'a kɛ to n bɛ fɛ ka dɔ bloquer voilà donc n'ala y'a kɛ IBK taara a tɛ se ka kɛ à chaque time n bɛ bɔ n bɛ video kɛ à chaque time heure o heure ou bien minute o minute non ne ta t'o ye ne ye n ta fɔ k'a ban ne donna kɛlɛ la kun min na ala ye n ka objectif atteint n ka objectif n y'a sɔrɔ donc alhamdulillah IBK taara ni mɔgɔ min nana n'o ma baara kɛ bon jamanaden wɛrɛ ka wuli k'o kɛlɛ hali ne b'o kɛlɛ o tɛ kɛ hali ne b'o kɛlɛ o tɛ kɛ komi IBK ta togo parce que dɔ kɛra bi ma dugujɛ ten il est temps maliyɛnw dɔw fɛnɛ ka wuli ka dɔw kɛ anw ye dɔ kɛ san 3 an faw ni n'an baw ni n'an ko bɛɛ lajɛlen dara an kan an ye kasow kɛ kan sugu bɛɛ lajɛlen fɔra an ma mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a dɔn ni réseaux sociaux tɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la donc alhamdulillah IBK taara a tɛ se ka kɛ chaque time mun bɛ bɔ n bɛ n sigi chaque time n ka temps tɛ n permettre parce que ne kun bɛ nin video ba minnu kɛ n kun bɛ mɔgɔ caman de bila n ka avenir caman de bila ka ko baden de bila pour que ka se ka nin kɛ bon alhamdulillah IBK taara an faw ma neni fu la an baw ma neni fu la ma kaso kɛ fu la ma buruja fu la ma dɔgɔya fu la donc alhamdulillah an bɛ se ka essayer kuma dɔw la ka bɔ a kɔnɔ k'an ka adamadenw ɲɛɲini
voilà o de kunu o de famaro sinon foyi tena basi foyi tena pression ten kan papa tena msigile lo melajeli la mais ça clé kele rek en to de réseau kono bi donc foyi de tena ne jene je vais bien foyi tena menga bara de la ani nga den la dun ani occupation wero voilà foyi tena nga kene nina foyi voilà o kunu sani me fla do kuyati bala e adamba no ye Alpha Umaru Konare muso e Musa ka minali la olu le ni école don ale cɛ no ye Alpha Umaru Konare olu le ni école don jɛra ka Musa gɛn su min bɔr'o kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la donc Alpha Umaru Konare nale ale de fɔlɔla ka nɔri minɛ k'a di tubabuw ma awɔ ka ala minɛ k'an ka marifaw bɛɛ jeni ko flamme de la paix Alpha Umaru Konare de y'a daminɛ o Alpha Umaru Konare kelen marifa sanbaliya marifa bɛ san ka dɛsɛ ka utiliser a daminɛ n'ale de la o de la a bɛ fɔ ko état ye continuité a bɛ dépend état qualité mun na o b'aw bolo ni état jugu b'aw bolo o continuité in de bɛ daminɛ ka taa ni ala ye état ɲuman d'aw ma o état continuité ɲuman in de bɛ kɛ ka taa donc Alpha Umaru Konare muso Adamu Ba i tɛ bɔ réseau sanfɛ bɔ réseau sanfɛ réseau ma ɲi dɛ i kun b'i ka woni la i cɛ y'a ka président san 10 kɛ aw ye tiɲɛni min kɛ a ma dogo maliyɛn na e cɛ bɛna don min na hali miliyɔn 1 mako n'a kun fɔra k'a ka dilan a tɛ se mais bi a dalen bɛ du min kɔnɔ e b'a dɔn anw b'a dɔn maliyɛn denw bɛɛ b'a dɔn o sɔrɔla Mali jeli la i ka fara ka bɔ diko la i ni aw ɲɔgɔnna politicien minnu bɛ yen n'aw ye denmisɛnninw di saya ma 91 aw k'aw ka chamaillew kɛ aw k'aw ka manamanakanw fɔ ɲɔgɔn ma i ka imamu diko i k'o sembili ta in na n'i m'o bɔ a la ayiwa Adamu Ba n'i m'o bɔ a la n'i ye min sɔrɔ i y'a ɲini n'a ye réseau ma ɲi dɛ ko dun tɛ kɔn aw mɔgɔ kalannenni ninnu na ko tɛ kɔn aw la i ti bɔ nin sanfɛ i y'o ye sisan i bɛ sɛbɛnni na i y'o ye i bɛ sɛbɛnni na Kuyate ba kun bɛ k'i ka dɔ kalan kunu Adamu Ba n'o ye Alpha Umaru Konare muso i tɛ bɔ réseau sanfɛ n'i ma bɔ réseau sanfɛ n'i ma ne jɛnɛ ka fantan kumani mɛn n'an y'an ka kano ɲɛsin e ma don o don n'an y'an ka kano ɲɛsin ma i bɛ nimisa kun min na i nana a kan dɛ e y'i si bɛ kɛ Musa minɛ ni san cɛ depuis 91 fo ka na se bi ma presque a bɛna taa fo san a tɛna taa san 30 la e dogolen b'i ka wo kɔnɔ e cɛ ye san 10 kɛ fɛn na e cɛ ye san 10 kɛ fanga la o tagatɔla ye fanga passé ATT ma k'an ka marifaw jeni ala ni e cɛ sababu flamme de la paix a sɔrɔla jɔn y'a kɛ jɔn nana ni flamme de la paix ka marifa bɛɛ jeni jamana kuturu o ka ala minɛ ka taa ka marifa jeni a kun de quoi Adamu Ba i t'i nɛ minɛ i nɛ minɛ ka bɔ an da la dɛ ni min nɛ minɛ ka bɔ an da la n'an y'an ka kanow ɲɛsin e ma Adamu Ba n'an y'an ka kanow ɲɛsin i ma a bɛ bɔ i da k'a ma bɛn parce que i b'a sɛbɛnni banbali minnu na depuis M5 ko in daminɛna sisan n y'a ye Kuyate ba kun bɛ k'i ka fɛn dɔ kalan kunu n'i ma san i bɛ fɛn ma Imam Diko ma Adamu Ba n'i ye publication wɛrɛ kɛ Imam Diko kan bilahi i b'an sɔrɔ i ka singa la a 5 hali a kuma tɛ janya aw de ye jamana in ci Musa Tarawele n'a ka ko bɛɛ lajɛlen Musa ma kulonkɛ fɛn 2 la Mali kɔnɔ awɔ Musa de ye Moribo minɛ Musa de y'an digi dingɛ kɔnɔ ok mais an digilen dingɛ kɔnɔ k'an da k'an kan tigɛ ala ni e cɛ Musa n'a ka ko bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ a la Musa n'a ka ko bɛɛ lajɛlen fɛn 2 bɛ yen Musa ma kulonkɛ fɛn 2 min na n'o ye Mali ka sécurité n'o ye Mali ka kalanko ye awɔ Musa ma baara di mɔgɔ ma Musa ma balo di mɔgɔ ma mais fɛn 2 bɛ yen Musa y'a ka san 23 in bɛɛ kɛ o fɛn 2 ma se ka tila Musa la Musa ko Mali bɛ tila f'ale su
san mugani sabane a fo musa kunte marfata rebelu kamasa rebelu kana bi ko mali kote ke ni rebelu data la ote jamana ka fogo bagato ya ote jamana ka fogo bagato ya musa ko jamana be kla le shu musa ye san mugani sabake ama baradi okay ama jili mugoma okay ama foike me fen flabe musa maklongola wa jamana o jamana ni be fanga ke jamana bay o fen flabi siso re ka folo ko be dam no fen flala o ye kalani la kanai faere kunte do rebelu la ku wunyeshi malima musa ni burukina ka kele burukina ni malika kele akara musa ka kele la musa ye burukina bunte billahi o boyare kume malika wo ore ato sur raison be kume sra malien sur raison be ko mali c'est-à-dire mali kuye russie afrique sur raison nunga Vladimir Putin kuye musa trawole billahi ni yake chena kumi bunte ni min kerango fode aye dogo maya me jamana maklala awo ama seka izinijo ama baradi demsanoma ama papa ka kere me fen flabe ama so ka ke no ye kala billahi musa klela kala ne kumbe ngo kala ne kumbe sa kala fin wa musa kle sécurité mana ko kuteke malla billahi Sénégal kumbe sra malinye Ivoire kumbe Côte d'Ivoire kumbe sra malinye Burkina kumbe sra malinye yoro lagina ko tewo akunte ku lagine kala kibinye jo malinye la menia ye bi Allah 2% ni rebeluta sur 100 personnes rebelle tete me mogo flaka mogo jeman tete me aramadin flaka ulu lebe katado malila sumaila bulu de bulu ulu lebe ka ko bela jele nyagami ko be ka ke ateka ke fansha be ka ke nordia fain de fe ulu lebe ka ni ko yimbe nyagami kata turu malikuna donc John wo sababu yi Adamu ba eche alpha ere kubalo nge ku ya musui donc eni chere enike parce que ni kela awde klila donc kanana kibi do fo digo ba ala Adam ba munu be Adamu ba do abeni yoro intike abata dama iyere demuso be gouvernement ngono bo sa ko pete boko pete idente gouvernement ngono bia iye digo mi do ya oh idemo digo ka gouvernement ngono bi donc abeni yoro tiga abadi Adam ba ma ika erezo intwe oh ni ti erezo twe itake mogola mogo munu nga kobe kuila oh ni ke mogo ka munu nga kote kuila che anti mogo badon we wa on kuma choko mai kwe akaso wo anga papa kata la kwe karani neri ode ba onye nale karani neri ode ba onye kono ni ame ko mba kibe mogo ka na bo ya sa bo ni gorote o an fantando ni kwe an na bo ne no jinya dongolo de pala ka on down ni here ba nyogon kwe ibi ki adresse mogo la mogo mulu de pala ku da olu te here do ni ame iba foko ko abe toro o ya sa ma de toro de la donc Adamu ba diko to ine ni publication were ke diko ka billahi na mbori kama tu vas sentir forcément tu vas sentir donc mogo be Adam ba do ni bi ka mana kan fola akute me ka bo diko ka diko ti flan quoi jamana ci baga o ya awde diko le na ka ba nyana bo ni mama ba ka mana ko na ka malangolo ya kola na ma san diko ma ame nyogona donc okuye Adamu ba ka yore ko boala kika ko samani ni mutaka talu ni cheblo ni je ne sais pas qui no bo ko ke ayake ka diko semika villa ni bora tugu kibini jom mana kan fola diko ma diko ya donya diko ya boya ni mogo mi de la ka ta voter diko ka diko ta ka ke mali president ko me che to ya na auka impôt de Khalifa Limbala na auka yoro do de Khalifa Limbala oh ibino fanya na ya nyina te desa jakuma te desa ka fuwadela ko nyina kinda kala la otai aw beta kala jamana beta ka de aw ma be desa ko jo ni chogoro be bo misiri ko no kana jamana glab na ojo mana kan fola akum dire chema wakati na akumemi muna aw ma se ka ke urandai muna aw ma se ka ke urandai muna aw ma se ka avion sa mali tokola malen de nga voyager aéré halala avion na Sénégal flebi Sénégal ka avion be ka survoler dans le monde entier ni dona biki be Air France ta ibe Sénégal ya kerefe aw temoloya ça dit on a dit comment quoi parce que quand je vais parler là quoi vraiment ça dit il tu as do bloquer de a tu as do bloquer
parce que ni ko k'i bɛ kuma ninnu ma quoi dusukasi dan de don quoi hein Macky Sall nana sisan a y'a kɛ to dɛ Macky Sall nana a ka mandat kelen fɔlɔ a ye Sénégali kɛ i b'a fɔ ko depuis Ala k'a da n'i donna bi 900 € ni ko k'i bɛ billet ta Sénégali ka taa Mali la bi 900 €. Wa kɛmɛ ni 20 maa kelen o kelen a tɛ wari ɲini ɲɛdɔn a tɛ jamana bɛɛ kɛ jamana ɲɛnama ye cogo min na a tɛ foyi ɲɛdɔn kana dɔrɔn k'a dun ka taa so belebelew jɔ ka to malangoloya kanfɔw la dɔrɔn gulɔmiw ni sunguruntigɛw ni malangoloya kow dɔrɔn o de y'aw ka jamana jɔ ye Macky Sall filɛ nin ye ka Sénégali ka avion ɲini k'a d'a ma nin Air Mali tun b'anw bolo depuis Modibo Keïta san 60 an ma Mali avion sɔrɔ Modibo Keïta kɔfɛ Air Mali mana Air Mali aw ka Air Mali bɛ min aw tɛ maloya k'a fɔ ko faden de bɛ aw la aw tɛ Sénégali président lajɛ n'o de y'aw faden ye mais aw bolo k'aw faden ye fantanw de ye anw minnu bɛ bɔ k'an ka tɔɲɔ fɔ aw y'anw de k'aw faden ye k'a sɔrɔ aw faden ye Macky Sall de aw faden ye Ado de aw faden ye Burkina président de nko aw faden ye bi wala Alpha Condé o de y'aw fadenw ye aw t'aw ɲɛna da aw fadenw fɛ aw t'aw ɲɛma d'olu fɛ aw sigilen do dɔrɔn vesti balangolon don aw mɔgɔ ko de ye jamana jɔ ye han vesti de y'aw ka jamana ye soulier mun bɛ biri o de y'aw ka jamana ye c'est pas la peine donc ni ye kangarida fitini ka nin di Adamu Ba ma i bi k'i kɛ fɛn dɔ ka i ti fɛn min dɔn n'o ye réseaux sociaux ye i bi sa journal ba bɔ minnu na i k'a san ka imamu ma o de daga di la Adamu Ba minnu bɛ Alifa Umaru muso dɔn n'o ye Adamu Ba ye hey i t'anw ka foyi ye koyi anw t'i bonya i t'anw ba ye i t'anw foyi ye anw b'i bonya di moment k'i b'anw bonya n'i taara se dugu ma i t'anw ka pa paga ye donc Adamu Ba n'o ye Alifa Umaru Konare muso n'i ye journal wɛrɛ bɔ Diko kama n'an y'an bila i ka sira la hali ni e ye biki ye ka fɔ e ye bilahi bɛ boli k'a to donc o kun y'o yɔrɔ ye parce que an n'an ka équipe bɛɛ an b'an ɲɛsin i ma a manamanakan wɛrɛ kana kɛ Diko kama tugun dɛ nin ka k'a dan ye Diko to danga denw bolo olu ka bɔ k'a dɔgɔya parce que a bɛ k'olu la parce que olu fa t'olu la ba t'olu la olu ma mɔ fa bolo u ma bɔ ba bolo olu mɔn'u yɛrɛ de bolo donc a dangadenya kuma ninnu bɛ k'olu la e dun ye mɔgɔ ɲɛnama de awɔ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye i ye président musoya kɛ ka tɛmɛ bon i bɛ considérer Mali mɔgɔ ɲɛnama fɛ donc i sen bɔ nin ko ninnu na donc o kun y'o kangari ye k'a fɔ e ye an bɛna Kuyatɛ Ba la video kana janya kosɛbɛ Kuyatɛ Ba n'o ye ko Aras Bachi dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko Kuyatɛ Ba ye jɔn ye Kuyatɛ Ba tɛ f'i ye jɛ tɛ Aras Bachi ko don n y'a ye ne ye Kuyatɛ Ba choisi a la parce que ça me fait honte k'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ bilahi o la je préfère dire Kuyatɛ Ba sinon siranya tɛ foyi tɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko jɛnɛ tɛ sira a yɛrɛ b'o dɔn a yɛrɛ b'a dɔn ko jɛnɛ tɛ sira lui-même il sait ça mais n'i y'a ye Kuyatɛ Ba choisi k'o de k'a tɔgɔ ye parce que k'a tɔgɔ tigɛ ka bɔ n da kɔnɔ ça me dégoûte a bɛ n dégoûter de k'ala tɔgɔ fɔ a bɛ n dégoûter de tellement que c'est à dire jigilamisɛn yɛrɛ tɛ quoi tellement que n tigɛra a la quoi o la hali ka video sigi a kan je vais pas o la bɛ bɔ a bɛ kuma Diko ma je vais pas mais mɔgɔw ye n wele ka caya mɔgɔ caman ye n wele mun bɛ n na bon mɔgɔw ti k'a faamu ya sinon a réalité ka kuma nin ma i b'a dɔn adamaden ni ne ye mɔgɔninfin dɔ ka ban ne ti dɛsɛ minɛ cogo la parce que mɔgɔ min b'i sigi n tɔgɔ ka fɔ sotaramani kɔnɔ n tɔgɔ ka fɔ karew kɔnɔ n tɔgɔ ka fɔ gɛrɛw kɔnɔ tɔgɔ bon an ma tugu a kɔ tɔgɔ ko kama an tugura a kɔ k'a ka mission dɔ de accompli bon an y'a ye o mission in na a kelen fanga ti se n'a ko a b'a kɛ forcément a bɛ dɛsɛ donc anw fantandenw an miirila an ko an b'an fara a kan pour que a fanga ka se a kɔrɔ o la an b'a fɔ kuma bɛɛ n ko doni dɔ de kun don a bɛ doni in ta an b'a dɛmɛ ka doni in ta
n'a ko abe bi dɔ bɛ kɛ kɛrɛ la k'a bloquer n'a ko abe bi dɔ bɛ kɛ kɛrɛ la k'a bloquer n'a ko abe bi a kɔnɔ kan dɔ bɛ kɛ ɲɛfɛ k'a digi ka sigi n'a ko abe bi a kɔ kan dɔ bɛ kɛ k'a bloquer c'est comme k'a kɛ bouclier ye pour que a kana tomber mais n'an y'a ye k'a fɔ a bɛna na bi k'a bɛ mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ na an yɛrɛ bɛɛ tugura a kɔ ko k'olu kɛlɛ ɔ n'a kɛra olu dɛmɛbaga ye bon nous on voit que anw t'an yɛrɛ ye o liti kɔnɔ o kɛra an bɔkun ye o sababu bɔra jɔn na Imam Dugo alhamdulillah ɔ ni kɛlɛ in kun ma daminɛ an fana kun tɛna dɔn ko ko bɛ yen kɛlɛ daminɛna bɛɛ ye bɛɛ dɔn kɛlɛ in bɛ daminɛ don min na ne jɛnɛ de y'a fɔ yan ni sigiyɔrɔnin kelen in na yan n ko Imam Dugo bɛ dɔgɔya nin ko in na dɛ awɔ ne de y'a fɔ n ko Imam Dugo bɛ dɔgɔya a yɛrɛ bɔra o don ko ayi dɛ k'a ka alimamiba don k'a ka alimami don k'ale ka mɔgɔ ɲɛnamaba don mais ne ko mɔgɔ tɛ dugukolo in kan mun bɛ Kuyateba dɔn ka ne bɔ a mɔgɔ tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen j'ai tellement étudié cet homme là wallahi a mɔgɔ tɛ sur terre min b'a dɔn ka ne bɔ hali n'a ko a bɛ taa kɔrɔn fɛ bilayi ne y'a sɔrɔ a kan ka taa tilebi ne jɛnɛ b'a fɔ n ko nin tɛ ka taa kɔrɔn fɛ dɛ o ye manipulation ye a bɛ ka taa tilebi de fɛ wallahi a b'i to kɔrɔn kan dɔrɔn k'i glisser ka na tilebi fɛ je le connais trop ne bɔra yan don min na ne ko n ko wallahi n ko Dugo dɔgɔyalima bɛ n na n ko ni cɛkɔrɔba in tɛ se ka dɔgɔya ne tɛ se ka dɔgɔya c'est à dire nin tɛ se ka dɔgɔya ne ɲɛna ne tɛ se ka t'o ko la u bɔra o ye min fɔ o doni kama mɔgɔ caman ko jɛnɛ i bɛ ka nkalon de tigɛ yan nɔ Dugo an ni Dugo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ cogo di bi aw minnu y'o fɔ ko an ni Dugo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ cogo di bi aw minnu ko Dugo tɛ dɔgɔya na a bɛ cogo di bi parce que je connais trop l'homme wallahi je connais trop l'homme mais i b'a dɔn adamaden anw ti yan k'an bɛ mɔgɔ bɔ a kɔ ayi o de tɛ ne ka intention ye o tɛ ne ka intention ye du moment que adamadenw bɛ min nɔfɛ a bolo n'u m'o sɔrɔ u bɛ taa o n'o de fɔ mɔgɔ si nakun tɛ kelen adamadenw bɛ don ko kɔnɔ bɛɛ n'i donkun de don i donna kun min kɔnɔ kun min kama n'i ɲɛ t'o la i bɛ taa forcément wa tant k'a tigi m'o ye hali n'i ko k'o tɛ yen tant k'a m'a ye n'a yɛrɛ m'i bolo da kisɛ kan hali ne ko k'a tɛ yen a tɛ da la o la ne tɛ hali kunkolo kase mɔgɔ kana lajɛ mɔgɔ k'a lajɛ mɔgɔ k'a nɔ mais an ko ne jɛnɛ ko a ka Imam Dugo to yen a ko k'a t'o de to yen o la ne ko n tɛ taa n tɛ maa ci ni don min ye n diya n'a bagara n ka imamu ma parce que Imam Dugo ka di ne ye awɔ wa n y'o de fɔ n ko n ye choix min kɛ le 5 juin si ça réfère billahi n b'a kɛ si ça réfère encore siɲɛ 1000 n b'a kɛ siɲɛ 1000 k'a fɔ ko le 5 wɛrɛ filɛ ne bɛ Kuyateba kɔ komi n tun b'a kɔ cogo min na ko k'a fɔ ko ka Dugo choisir billahi n bɛ Dugo ta k'a to yen sans hésitation parce que Dugo ye kolabanna de wa i bɛ Dugo mana baara o baara kɛ n y'o ne ye jɛnɛ y'o de fana fɔ n ko Dugo ma ko kɛ k'i ma fɛn dɔ obtenir awɔ adamaden i t'a bɛɛ obtenir mais Dugo ma ko kɛ k'i tɛ c'est à dire Dugo ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a kɛlɛ bɛ jara la mais Kuyateba ye kɛlɛ jumɛn kɛ mun jara i la i nana yan nɔ ko Sumala ka gaye o ma gaye i ko Buwa k'a bila i tilala ka kɛ Buwa ka défenseur i ko Bubu ma i tilala ka kɛ Bubu ka jeliba ye i ko Musa Timi ni ko bɛ ta i tilala ka k'o ka jeliba ye i ko Karimu i tilala ka k'o ka jeliba ye Ala ma tiɲɛ bange Kuyateba Ala ma tiɲɛ bange Karimu taara Côte d'Ivoire minnu kumara ma o tɛ maliyɛnw ye dɛ n ko minnu kumara ma o tɛ maliyɛnw ye mais e de nana y'i jɔ anw maliyɛnw ma yan ko papaga tɛ Karimu na Karimu filɛ boîte la taga la e ni Ala n'Ala kira cɛ Kuyateba Karimu tun bɛ poste mun na n'o ye président de la commission ye Karimu ka vie bɛɛ boîte Karimu ka vie bɛɛ muso Karimu ka vie bɛɛ gulɔ Karimu ka vie bɛɛ manamana ko an ka sɔrɔdasiw ka lakana n'o nafolo n'o miirina o bɛɛ de tun taara k'o di Karimu ma Ala ma tiɲɛ bange e n'anw cɛ e min y'i jɔ anw ma y'a 3 mois c'est là ko Karimu ye kokolon jumɛn kɛ ko Karimu juguya de b'anw maliyɛndenw na Karimu ɲɛngoya de b'anw na Karimu taara Côte d'Ivoire ko Ivoiriyɛnw ye ci tigɛ Karimu kan o tɛ maliyɛnw ye dɛ i ma bɔ ka kuma o la dɛ i ma bɔ ka kuma o la dɛ
Donc ala ye tiɲɛ dɛmɛ wallahi ala ye tiɲɛ dɛmɛ Buwa Fane Abdul Nyang olu minnu wulila k'u cɛsiri ka Buwa dɛmɛ billahi olu yɛrɛ dɔn e mun nana ka fɔ ko e mun nana ka na denmisɛnninw bɛɛ bila ɲɔgɔn na Buwa nɔfɛ ka denmisɛnnin bɛɛ kunkari ɲɔgɔn na ka Mali jeunesse fara ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw faw di neni ma ka mɔgɔw baw di neni ma ka malien bɛɛ kɛ dangaden ka malien bɛɛ kɛ dɛlɛnga ye ka malien bɛɛ kɛ baninikɛla ye réseau kan ka malien bɛɛ kɛ faɲinikɛla ye ka malien bɛɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔla ye ka malien bɛɛ kɛ faama dɔgɔla ye e Aras Bachi de nana nin ye ka a yira anw malien denw na e ka nin liti de ye bɛɛ kɛ faɲinikɛla ye ka bɛɛ kɛ baninikɛla ye parce que i nana yira malien denw bɛɛ la ko faama ko mɔgɔba tɛ Mali kɔnɔ i nana yira malien denw bɛɛ la ko faama tɛ pas pareil i nana malien denw bɛɛ jajɔ faamaw ɲɛ ka malien denw bɛɛ jajɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka bɛɛ kɛ malangolo ye ala ni e Aras Bachi sababu toi tu as des leçons à dire à qui toi tu as des leçons à donner à qui e bɛ leçon di jɔn ma e bɛ leçon di jɔn ma e de malien den bɛɛ kɛ ni mɔgɔlangolo ye bɛɛ sani bɛ yɛlɛ réseau in sanfɛ yan nɔ réseau foyi kun tɛ fɔ réseau kan mɔgɔw b'u ka photo n'u bila dɔrɔn mɔgɔw bɛ taa commenter mɔgɔw b'u ka photo n'u bila dɔrɔn mɔgɔw bɛ taa commenter ka malien bɛɛ kɛ dɛlɛnkan ye ka malien bɛɛ kɛ malangolo ye ala de ye sababu ka malien bɛɛ kɛ kumalangolo fɔlɔ ala de ye sababu o bɛɛ n'a ta i ko k'i t'o jamana kelen jɔ manamanakan fɔ mais élément dɔ k'a la a tɛ ni Diko cɛ sa n'o de f'i ɲɛna Diko t'a da don e da la o i b'a dɔn Diko tɛ ka kuma i fɛ en réalité a temps normal Diko mɔgɔ ba sugu t'u da don e da la o e ti k'o de faamu e bɛ tila nin bɛɛ la i b'i yɛrɛ ta mais a ma n'anw ja don min na dɛ i ka ɲamaden anw de bɛ bɔ ka filɛ minnu b'a fɔ ko jɛnɛ man ka ko ne kun man ka Aras Bachi kɛlɛ ko Dani kun man ka Aras Bachi kɛlɛ Aras Bachi kan ka Diko kɛlɛ Aras Bachi kan ka Diko kɛlɛ Diko wulila ka mɔgɔ min gɛn ne ko Aras Bachi fa de don Karim Keita ma Diko kɛlɛli min kɛ Buba ma Diko kɛlɛli min kɛ minnu da bɔra tulu la olu somɔgɔw ma bɔ ka Diko kɛlɛli min kɛ e ta y'a la sɔrɔla jumɛn ye e Aras Bachi ta y'i sɔrɔla jumɛn e tɛ y'i sɔrɔla jumɛn mais élément dɔ k'a la fɔlɔ an bɛ Diko la an b'o lamɛn k'a yira k'a fɔ a bɛ kuma minnu fɔ Diko ma a t'a ni Diko cɛ sa n ko bi ma Diko bila a ka kow la sa ka Diko to au conseil la au conseil islamique la Diko ye san 10 de ko la o an ko nafolo tun bɛ don yen e ye o mɔgɔ kelen bɔlen Diko kɔfɛ ko Diko ye nin wari ŋanamu a kɛra sani Diko ka ko la Diko tun bɛ baara wɛrɛw la o poste wɛrɛw la Diko tun bɛ président wɛrɛw la o Diko ye jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ fa e delila k'a ye k'olu mɔgɔw delila ka bɔ k'a fɔ ko Diko to nin jɔyɔrɔ in na a ye nin ŋanamu e delila ka kɛ mɔgɔ tɛ Diko baarakɛla la ko min delila ka bɔ k'a fɔ dɔgɔ la ou bien kɛnɛma k'a fɔ ko Diko kun bɛ nin na ko a ye nin kɛ a ye nin kɛ e delila k'a ye fɔlɔ Mali sɔrɔdasiw minɛlen rebelle bolo Diko kelen de wulila ka t'u bɛɛ bɔ Assimi Goïta b'a la Assimi Goïta b'a la ko f'i ɲɛna e ye mun kɛ Kuyatɛ ba n'a fɔra sa ke e ye mun kɛ a fɔ ɲɛna e san 9 filɛ ye réseau sanfɛ depuis 2012 i ko k'i bɛ liti in na e ye mun kɛ tu as fait quoi à part ka taa ɲaman cɛ i delila ka fɛn kelen min kɛ ko min bɛ se ka fɔ histoire la fo n'o kɛra i delila ka taa ɲaman min cɛ ka bɔ suguba kɔnɔ a banna o yɛrɛ dugusɛjɛ u taara ɲaman bɔ yen tugun mɔgɔ b'a dɔn ni yɛrɛ ye katakantigiw wele ka taa cɛ mɔgɔ b'o dɔn parce que i bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na o i bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na o Diko ye kobaw kɛ e ye mun kɛ a part ka denmisɛnninw yɛrɛ ye réseau sanfɛ ɲɔgɔn fani ni ɲɔgɔn banni na i nɔfɛ i ye mun kɛ a part ka bɛɛ lajɛlen buruja i ye mun kɛ a part ka bɛɛ fa neni i ye mun kɛ a part ka bɛɛ dege faneni na ka bɛɛ dege banni na ka bɛɛ dege mɔgɔ dɔgɔya la ka bɛɛ dege mɔgɔ buruja la e ye mun kɛ an bɛ fɛ k'a dɔn e ye mun de kɛ a fɔ an ɲɛna i n'i ka delenga gulɔmina juɛmina den aratelen ninnu e girilen den ninnu minnu fa n'u ba y'u delese
Chambe fantande kwe, mais fantande o te mogo noye kwe. Voilà. No kera mogo mi noye, o yika fama o de noye. Mote duko noye. Ni munu egrile no katugi ko. Egrile munu tugule biko. Egriya ko ni mana ko ni jamana delenga munu tugule biko. C'est-à-dire jamana delenga bede kele no kata nyongo sora akoro. Ema o te saka mogo bonya, o te mogo badon. Suno anga kele kuye muye. Munu banga impôt dun, munu banga na jamana na folo dun, jamana be kalfa munu na nuba dun. Voilà, anga kele kuyole. À aucun moment ma foko anga ta baga mogo do mate. C'est-à-dire mogo mi be tento fi ate fina ate jela impota bolo fo ita bolo anga kele à aucun moment ku fara ko ka nyesuluma. O kunta anga kele. Mais ni tara mali éduqué mali élevé o. Minu tu fado tu bado. Kata danga den dama cheka tugi iko kulu kana keleke ima e jamana mali be mali delenga den be de keleme ka nyongo sora ko ima o te mo bunya ti fado ti bado anga me fama o buruja ukaseka faranga jamana na folola parce que uka duni mbika antoko uka duni mbika kololo mi se ama o kololo mbika to sadiri anga jamana anga demsonu mbika sajila kele Obeka to ameka immigration ta fila. Obeka to zombi ka chaya anfe. Oh, anko na ye fama buruja. Peut-être la ni horo dono ni halala dono. Oh, una sranga sra ubokolo nye. Una sra umuso kana tsika dese kata dengulu la. Umuso kana dese kata konyo la. Ukana seka dese ka bokata sugula. Donc na yu buruja ukae ka foku to be rezo sanfe. Oh, be saka ke sababu yo ucho obi na sra, uve mogo obi na sra nga manga jamana na fulula. Ma oke mumanga kele kunte ka foko ameta baga mogo do sigile mayente ama foi ka ama finge kata bago makoko luburuja. No ye duko na nyongona. Olati maye mogo be ki bi fado bi bado. Mogo be ke be faboya de be baboya do. Mogo be ke bado ka foki fali bayi la mo kali ka education fitini kila. Imaye depuis donani duko kele na be olu be u yereta. Wa ali jinye dongo do lubi ku yereta. Ora to bi tara fo konti ba kelenke. E bi tan filala domina e ka partage ma ali 4000 soro. E bi ne fo ke jayi ko fasaka e mi jobi ke be fe. Ameni system be kalama. Meni shite mo shi bwa jaka. Ibi kila ni bela kwate ba ibi beni mo koy arasbachi. Me ka fi dugo ye ko ba o de ke. Ne be fe ka do e muke. Qu'est-ce que tu as fait? Ikani san konoto en liti nani bela ite sa ika da malion nyokoro. I de la ka ministry jumela ta prisona. Ika dossier de la ka mogo jumela ta kasola. Ika dossier de la ka mogo jumenga barachien. Ika dossier de la ka fama jumela démissionner a kelente. Ini mogo min tara tribunal la na an kuma farika. Billahi o kumba fridala. Fo ali lahara. C'est-à-dire o kumbi libéré de isado. Ikumeke moribo ketari ukumbi libéré fils adoni ali fama se ki bubolo maligeri fa ku ministry ifama se ki bubolo on malen denkelon de wulila ado ba mako kumina wuli kata aéroport fa ki debe fish soko me ka fosa sadiri kuma bainto la tene be moko ye ubi fende kuyate ba c'est-à-dire il a raison moi bi sadi il a raison mais après quoi? Il a raison après quoi? Abe komi muso mi bijo, nchega me tapa mari. Nchega tapa copain. Nchega fo itibulu. Me eka chenya mu na fanya. Chejugu bika chesoro, chejugu bika na folo soro, chejugu bika feme soro. Me dongo de jole me dumare bala. Ne chega ne ka bonga jan chega. Woi me chete ebulu. Chejugu nu bika furu enyana. Eka chenya mu na fanya. C'est la même chose. Il a raison. Après, il a raison, il y a quoi? Tous les mercredis, en couleur la béga. Tous les mercredis, en couleur la béga. Et puis, j'ai dit, Kedal. Mercredi, 4 heures, nani beke, kamau couleur la ga. Non, le faut ça, mon bé ou te bamananga me. Ne reflète, yorom nani, bamananga fola fouette, ne ka imebula. Abe toi, vous. Mateni imebulu neka imebulu la komi me bamananga fo ne kele ni bamananga fo le ni ne mo so me to ka bamananga fo kulo ko dongo do mercredi me boli kata laje me e ka fu do ti ka papa kati olu be bolo bu da koro de koyi mama be kuate bala me abe bolo ba da koro de ambe ba sigire ka mbolo da koro malichira abara koyi ça reste là
ou ça va rester là. Ça va jamais bouger de là où. Ah ben bouge avec ta mie. Moi ça va bouger, ça va où? Ça va nulle part. Avec ta mie, t'as qu'à aller là. Olu be kila ola i yɛrɛ ka kuma ménage kɛla o dugusɛjɛ an b'an fo k'an ka sakosi ta ala an n'an ka chateau rouge n'an y'o cɛ ka taa tubabu ka jɔsi daminɛ donc an b'an sigi o la fo mercredi wɛrɛ ka bamanankan lamɛn tugun a banna koyi mais a fɔ a dɔ ye k'a ka bɔ ko ka taa ko dɔ kɛ i bɛ taa min i va nulle part i va nulle part o. On a nevé signé il a raison. Mais il y a un ministre de Torofa, 9 ans, 100 ans, 100 ans. C'est-à-dire, il y a un ministre de Torofa, quoi a démissionné, il n'y en a pas. Ali Planton m'a démissionné. Planton Aïe. Ali Beka Planton m'a démissionné. Ateo, Ali Nanaye. Asara ka fin kele minga 9 ans de combat, au Karaka Yaman Chakabo Sugubako. A consera ko kelim pediki. Sinon, à part ça, Asara ka moniki. Awo be dugo e président la démission il desala ka mi balika teme élection awo atemena élection de dugo wulila no fe 2 mois ya bla awo ka do refia na to fiere mo were no fiana kwate ba na to fiu me mo were bi no fi o la ne be ne bula e kwa mo ko mana de e kwate ba ko ne bi yele de kwa billahi ne bi yele di ne bi yele ko ne bi janko ka. Mais quoi mais ayi mogo do toko fo ka de la kamila démissionner y en a pas wa ma mogo la démission ma baradi mogo ma dugo e mogo la démissionner wa dugo be klenga baradi mogo ma dugo de pôle employé abila démissionner wa be baradi mogo ma e ma so ha heti yara wa malayala o ma be ma o wa ko be na wakati wa dugo fana ka wakati be no ma be ma de be bo malayala no ma be ma de be bo malayala. Ame chokoroba la me amina mi fo dugo ma ka fiye dugo ti flying wa dugo rete suna ka ki fly me danga denta fada fay danga denta bado abay danga denta moke do amote danga den woni obe tele jenye fe voilà me ka fiye ali chemite e se ka dugo la no ati se anga chokoroba la me ko malien ambi akatege nyini kaw fe anye video parti foloke parce que ami Mamadou Diko ko so de bi fo ermu ami soro ka boya an na kundo donc ka se kana kuna foni nyuma nyini en temps réel ko kera chogo aya ouverture ja on kera akene konona na angira kene nun kono ka se ka kuna fonu di awma ko nabi jamana kono on bita akene ka wa on ye jamana de be de tay fen na kera bebi anye akene kono wala sa ka se ka kuna fonu dron so donc di wati na ambi imam Mamadou Diko yɛrɛ ka du kɔnɔ nana an fa donc an b'a ka sokɔnɔ nana ni waati na kana ko ɲɛɲini ko bɛ ka passer cogo jumɛn a y'a ye depuis kunu o kun kɛra kata banani ye Mali kɔnɔ nana surtout Bamako yɛrɛ kɔnɔ an ye Sikasokaw wele olu y'u ta confirmer k'a fɔ olu bɛna wuli ka jɔ kɛ an ye Kayikaw wele an tilala ka Segukaw fana wele olu ko k'u fana kɛmɛ ka sira tigɛ bon kunnafoni kɛra cogo cogo an y'o bɛɛ kɛ donc an nana ye bi ni waati na surɔ kata banani kɛra tuguni Badalabugu kɔnɔna na yan o mun n'a kɛra Badalabugu kɔnɔ donc an y'a yamaruya k'a fɔ n'an bi a lajɛ ko n'a bi tɛmɛ Bamako kɔnɔna na yan n'an bi se ka o ko sabati donc an bi interview daminɛ an fa la an ɲɛ b'a la mankan dɔ bi kɛnɛmana na nin waati na nka yani o mankan cɛ donc an bi interview kɛ ni fa la ne fa tɔgɔ ni jamu ne ye Alifa Aliyu ka bɔ Darta ne ye Mahamudu terikɛ ye Mahamudu Diko ne teri don kabini 2002 e bɛ ka a ka fanga ɲinitɔ fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min taara n'a ka papiye ye Segu mara la ne ani Baba ani Umaru anw ma saba de don kosɛbɛ ka taa n'a ye ka taa o y'a sɔrɔ Segukaw y'a jira k'a fɔ e bɛ ka ti don Segu n'a donna ye u b'a ka mobili u bɛ a ka papiye u b'a bɛɛ fara anw ne cɛ Diko de ye ne wele ko ne ka na ɲɛ o ma yan komi an Segu ka dama don an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne ka sɔrɔ ka taa Diko ka taara ne ma taa maa wɛrɛ ka taara dɛ misiriba kelen in kɔnɔ o ye ne wele Diko bɛ yen Yusu jaabi kelen olu bɛ sigi k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'u y'a ɲini fɛ Ala fɛ n ka taa Segu ka taa kuma Segukaw fɛ u ka kuma Segukaw ka kuma karamɔgɔw ka kuma e bɛ ka u ka sabali a ka don u ka sabali k'a ka papiyew ye k'a to yen Ala k'an taara a gɛlɛyara mais a nɔgɔyara. An bɛ video jɔ an bɛ nin yɔrɔ décortiquer nin ye cɛkɔrɔba dɔ de ye jamu tora an kɔnɔ ko Tarawele a ko a bɛ Imam Diko dɔn bi la ko tɛ a bɛna témoignage de kɛ dɛ témoignage a bɛ n'o de kɛ
Kaira Kouyaté bala ika mise diko kola. Ebe ka wili kebe mougo mi deme, kebe mougo mi kele. Diko kele ibe ka mi kama. Sinon diko kele o kele ma foi ke ela. Diko mi faneni, a mi baneni. Depuis mois de mars, le 4 mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, kalo kononton. Kalo kononton. Ibe imam dukoka, iba doya. Doya alimenter imam indaka. Moro ya doya, iu beka vidoji. Moro ya doya, iya journal bekala. Moro fe mani kalo kononton ngono, iya bekala. Mais kile i de la ka ye ali ka fo ko ima iti yere do ya ke horo iti munu ba fo ko an ga Kouyaté bato ko Kouyaté bato on jabi Kouyaté ba be kile nga on jabi wa akana on jabi an mo ta ka jabi lera o na ta on jabi o diko fene te ka jabi diko te ka jabi donc Kouyaté ba na on be même pied d'égalité o ba ira ka fo ko Kouyaté ba ce n'est qu'un vidéoman o ba ira ka fo ko Kouyaté ba ja mogo fene be mi me se ka ignorer mogo be mi kele me ka ke imbécile ja parce que ni Kouyaté ba ta on jabi parce que ka niveau ka boma alors que Kouyaté ba be kele nga on jabi o ma mogo fene be aka boni vidéo kele ko digo de la ka fo Kouyaté ba ma ko ali ifa kai bakai akle kele ma de ka fo akle kele abebo dongodo imam diko dongodo flake dongodo dikore dongodo e Messi dongodo e mana kan siri maramaka dia dongodo abebo abe toko kurada imam diko la aw de la ka e kalo kononto ko imam diko e ali koflala kali koflala ata fo ko Kouyaté bayete kaka yere do ata fo ko Kouyaté bayete ko dono dugu jara kaka yere do sa kan ni nyama deno kaka yere don sa kaka yere don tisa akani chen to bla kalo kononto ibika mogo do ate ka kofle ita do ka foko dono sere ki yere don ti alebe ka fo kabe ibeka mi deme 2002 segu ko ibeka te duka duku kono segu ku tigera ibeka la ala ni imamu duko sababu ibeka dona segu ebe se ga muke ebe se ga muke ibeka e ko digo mami ke ibeka ani digo ye milliard soro ibeka kula wallahi fami digo ka nga soro parce que digo de ya tobi na kara mali président digo de ya ke milliardaire digo de ya ke multimilliardaire digo de ya ke fembela jeli suna nana no 2013 ko il est le plus pauvre candidat war kumbabula joy wari ni ka dama John aka misiri yele maka ke kije nga kele président ina na kaya ka samara joshilani ini puruti kelele isola ka bla contrôle abe wili pete de pala ka Kouyaté ba be ka ibeka de kudeme ani puruti kelele ne anana yele réseau ka ambe entraîner ka do aka kele kono pour que anga deme so aita ka 2012 vidéo laje aita ka 2013 laje aya ka 2014 la ay 15 la na sabe ka kuma kan kelen fo ibeka ma o wakati la kuma ka sumala u goshi ka di ibeka ma mais ani puruti tule nyogona domina aya ye ani opposition te ani majorité te bo abinya shi jo masa o abinya shi peuple le ma comme peuple sengane no ibeka bolo donc anana sa no ka peuple ta ko kaka e kelege bere an nalo ma fene comme an ga fama u keleme ka an toro an ga soro ka soro ka tukako. Vous voyez, quoi il teni? Parce que wari be oro Kouyaté babeni. Na folo be oro Kouyaté babeni. Donc ato ibeka ko demena. Wari mugo mukume jigina ka. Donc ani puruti de kelele ala mine kana fara. Kana peuple ta sa ko kaka keleke biri. Kani yere ka on keleke depuis ala ka dama delika peuple ka keleke. Depuis ala ka dama peuple ka keleke. Mais ibeka kutese ka dosegu. Ala ni digo sababu ibeka dona segu. Kofiye anga chokoroba lame abe kaba ko Messi sa anga ta anno era muna andar ne tara jigi mi yere fey aya famu andar jigi mi yere fey agelera akwa ma akagele ko anga ta sidu tal fey we munda ka korkay munda ka tal kelengele korke andaro fey fanjume segu wala andaro fey mige o ko ma ko ayo ko la kanme mamulo ango kanwara ta amulo ayo digo ya blakana
on bɛ Diko de dɔn Diko kun tɛ haut conseil ɲɛmaa kun tɛ o don dɛ ayi Diko ko ni mun ye ko ɲɛnabɔla de ye ni Diko ye place o place ra a ka ko ɲɛnabɔ de y'a bila ye n'o tɛ a ye baara minnu kɛ a ka ko ɲɛnabɔ de y'a sɔrɔ a y'a da sɔrɔ o kuma a ye nin mɛn Diko bɛ IBK ladon Segu don min na IBK wolola Mali la mais Mali kun tigɛra IBK la Segukaw ko ni IBK donna 2002 ko ka taa ka campagne kɛ k'u b'a ka mobili jeni ko k'a ka mobili jeni ko k'a ka papier bɛ jeni ko ka IBK yɛrɛ attaquer mɔgɔ min ye a to IBK ka se ka don ka taa campagne kɛ Segu en 2002 Imam Diko de ni cɛkɔrɔba in wele k'u Segu damakaw don Segu ka damaw don ko a ka wuli a k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ IBK ka se ka taa Segu ka taa ka campagne kɛ Kuyatɛ ba o don e kun bɛ min o don e kun bɛ min e n'i ka dangaden jɛkulu de bɛna bi k'aw bɛ Diko buruja aw bɛ se ka Diko buruja parce que aw bɛɛ ye dangadenw ni ɲɔgɔn kan dangaden t'a fa dɔn dangaden t'a ba dɔn dangaden bɛ min dɔn o ye kara de dangaden t'a fa dɔn dangaden t'a ba wa hali ni ye duwawuden parce que n b'a dɔn mɔgɔ dɔw bi ko duwawudenw don dɛ n bɛ se k'o mɔgɔ 2 dɔrɔn de f'i ye parce que n b'olu de dɔn mais i bɛ k'olu yɛlɛma k'olu kɛ mɔgɔ lankolon in nɔfɛ foyi tɛ o parce que i ma ye a n'i tugura dangadenw a b'i yɛlɛma k'i k'a ɲɔgɔnna de n'i tugura karatɔ kɔ a b'i yɛlɛma k'i kɛ karatɔ de n'i tugura neritɔ kɔ a b'i yɛlɛma k'i kɛ neritɔ n'i tugura mɔgɔ lankolon kɔ a b'i yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ lankolon o de la tubabu b'a f'i ye ko dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es tubabu b'a fɔ o de kama ko mɔgɔ b'a tagama ɲɔgɔn sɔn bɛɛ ta fo n'a kɛra ka caya maa i bɛ maa o maa ye ka yala ɲɔgɔn fɛ a 99% bɛɛ jogo kelen c'est ça le problème sinon ni min yɛrɛ retrouver walayi bɛ b'o jɛkulu la i ni mɔgɔ bɛ jɛ daminɛ mais n'i y'a ye k'a fɔ k'aw tagabolo tɛ kelen aw bɛ ɲɔgɔn bila mais n'i y'a ye mɔgɔw aw bi ɲɔgɔn kɔ des années aw tɛ ɲɔgɔn bila aw tagabolo de kelen sinon nin ko in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko duwawudenw a bɛɛ y'a yɛrɛ ta voilà Diko ye ko ɲɛnabɔla de cɛkɔrɔba filɛ ka fɔ de Diko ye place o place sɔrɔ ko ɲɛnabɔ de y'a to a y'a sɔrɔ ko ɲɛnabɔ e delila ka mun ɲɛnabɔ an ka gosi ka taa ko tɔgɔ f'u ye u k'u y'a mɛn ko la ne yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ka ye ne ko ne ka kuma maa dɔ bɛ yen baba sina k'a fɔ ten ko ne ye Berta ka de ye ko Berta Alpha Sidiki mɔden don bɛɛ kulo la o yɔrɔ la k'u kunkolo minɛ ko ne nana nin ko in na yan ko wa Segu ko wa anw sɔnna bɛɛ ka sɔn n'o tɛ anw ni y'an gale ɲɔgɔn yan sura an ko bɛɛ ka tɛ na yan maa si tɛ wote a ye yan mais aw kama Bertakaw n'aw nana anw sɔrɔna an sɔnna o jɔn ka sababu ye Mahamudu Diko o balen kɔfɛ an yɛrɛ Ala de kama o balen kɔfɛ Ala y'a kɛ Masinɛkaw ka forow u y'u bɔsi a tɛ ka tile la 2005 Masinɛ k'a minɛ Masinɛ fo Kokiri k'a minɛ Kokiri i y'a faamu fo Ɲɔnɔ a bɛɛ u y'a foro bɛɛ bɔsi 2005 o kɛlen ne facɛ ye bila ka na n kana se Diko fɛ yan a ka ɲɛ an ma a ka taa EDK fɛ o y'a sɔrɔ ale ye assemblée ɲɛmaa ye n bɛ nin fɛnɛ Diko sigi Masinɛkaw ka forow bɛɛ minɛn'u la ka sababuya kɛ jisɔngɔ ye Masinɛkaw ka forow bɛɛ minɛn'u la cɛkɔrɔba a ye cɛkɔrɔba in lajɛ ni ne bɛ kuma la cɛkɔrɔba in lajɛ a y'a lajɛ ni ne bɛ kuma la nin bɛ âge mun na nin fɛnɛ wolofa de ye nin wele k'a ka na Imam Diko fɛ Imam Diko kun ye président de ya ministre de don Mali mɔgɔ jumɛn kun Mali kɛlɛ président tɛ ministre tɛ foyi tɛ mais mɔgɔw bɛ wuli de ka n'u kungo fɔ a ye wa a bɛ wuli k'u kungo ɲɛnabɔ a ye nin yɔrɔ fɛnɛ lamɛn a ka kuma ATT fɛ mɔgɔw ka foro bɛ se ka segin u fɛ cogo min u k'a kɛ Ala ka an taara an nana se yan n y'a ɲɛfɔ Diko ye ani Kokirikaw délégation an caman an donna mobili kɔnɔ ka taa fɔ EBK yɛrɛ fɛ fo Sɛbɛninkɔrɔ fo Sɛbɛninkɔrɔ a ko an ka taa assemblée la an taara yen ka taa sɔrɔ yen bon an ye kuma ɲɛfɔ a ye ne yɛrɛ de ye kuma tigɛ Diko y'a fɔ ye yin dɔn wa a ko n t'a dɔn n filila ma a ko min bɛnbaliya min b'i ni Segukaw cɛ min y'a ban nin de don ne de y'a ban ne de y'a ban Ala barika la ne y'a ban n ka cɛkɔrɔbaw barika la ani mɔkɛw barika la ne de kɛlɛ ban
y'a faamu o mais mun na bi e bɛ ka nin fɔ bi ne k'a fɔ e bɛ a ka miiri kunun ne tɛmɛna ni miiri kunun min tɛmɛ sini ta i tɛ kamana gan donc o b'a yira kunun e ye fɛn caman kɛ kunun ayi ne ma k'a ye Diko de y'a k'a ye ne y'a k'a ye Diko de kama mais a kɛra e ɲɛ la a kɛra ne yɛrɛ seere ye parce que ne taara Diko de kama ne tun t'ale dɔn ne taara Diko de kama a ka musokɔrɔba baalen a buramuso baalen ne Diko taara ka taa fo joni i bɛ ka yɛrɛ Aminata bamuso a ka anw taara ka taa fo aw taara ka taa fo an taara fo Diko in jira la a ko le yin dɔn wa a ye filɛ a ko n m'a dɔn a ko wa min taara Masina min taara Segu ka t'i ka ko dilan nin cɛ in de don a ko sisan n y'a dɔn o tuma na an ka foroko ala y'a kɛ a y'an dɛmɛ a la ka taa se ATT ma ayiwa ATT u y'a taara Yusu Mɛga o y'a sɔrɔ ale tun ye premier ministre ye Yusu Mɛga ale tun ye premier ministre ye o taara ka taa kuma in ɲɛfɔ ko ni disɔngɔ fankelen bɛ maa min bolo u k'a di u b'o ta dɔn a ma an ko ayi wari de tɛ mɔgɔw bolo foyi de tɛ parce que disɔngɔ Musa ka tile la kuma in mɛn dɛ kuma in mɛn Musa ka tile la disɔngɔ tun ye 4000 de ye 4000 olu nana a monter k'a kɛ 103 ani 500 e bɛ jamana jumɛn kɔnɔ Alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn saba bɛ yen ko mɔgɔ ka kan o la alkila wal ardu wal nar wal ma a ko ji mɔgɔ bɛ ka kan ji la Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ji wal nar tasuma bɛ ka kan ka kɛ tasuma na ani daba dumuni yɔrɔ ani yɔrɔ jumɛn daba dumuni yɔrɔ alkila daba bɛ dumuni yɔrɔ bɛ ka kan o la maa si ma kan ka wari minɛ na e ka wari minɛ e ka daba kɛ nin dun e ka kɛ o man kan ka kɛ Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam bon o tuma o la an nana yan e bɛ ka a ka sabari an y'a ɲini a fɛ Ala yɛrɛ kama a k'a lajɛ an Beretakaw bɛɛ kama parce que ɲinan an ka mawuludu a kun cɛra ni maa min tɔgɔ ye Diko don Diko kelen ATT tile la ATT ko u ye tɔnsigi dɔ kɛ yan ko nin maa ma ye kalo ye ko nin maa min ye kalo ni faamaw y'a fɔ k'a fɔ ko kalo jɔra maa o ma seli u k'a tigi minɛ an ka kalo 2011 kalo an ko a m'a ye parce que 2010 olu ye anw seli kalo tile 28 anw ye tɔnsigi kɛ a ko namara donna ko la kalo tile 28 an ma sɔn o tuma san wɛrɛ nata ni kalo kɔni tile 20 n'a ma dafa tile 30 la anw tɛ sɔn an tɛ seli an y'o fɔ Ala y'an dɛmɛ fana o nana kɛ an ko ayiwa kalo ma ye an ko an tɛ seli i y'a faamu o ye 2011 ye o ye ATT ka tile ye o tuma na Masina commandant ani Segu gouverneur u farala ɲɔgɔn kan ka Saro commandant su ka kan anw na ko k'an ka misiriw datugu a ye bɛn mɛn koyi ko k'an ka misiri datugu k'an kana seli wallahi an ye Diko de wele Mamu Diko kelen ka téléphone d'a ma o kɛra en 2000 combien 2011 ayiwa n ko Diko ko dɔ b'an fɛ yan dɛ an kamana gana dɛ nka mɛ fɛn kɔni don n ko commandant y'an wele ka na yan k'an ka misiri tɛ seli sini k'an tɛ seli sini o bɛ cogo di Diko ko n ka passe a ma n y'a passe a ma ko a y'a gɛlɛya dɛ ko a y'a to Beretaka ninnu ka seli dɛ ko tuma aw tɛ Beretaka ninnu valeur dɔn wa a y'u to yen dɛ k'u déplacer yɛrɛ ka b'u fɛ ka na aw fɛ yan a y'u to yen o tuma Diko a ye ɲumanya caman kɛ anw ye anw tɛ fitiriwale ye an bɛ Diko bonya a ye min kɛ an b'a bonya don a ye wa hali ɲinɛ yɛrɛ ziyara min kɛra fɛ ni ziyara labanna wallahi ne kɔrɔ wulila k'u jɔ a ko Beretakaw bɛɛ ka dugawu kɛ Mamudu Diko wallahi Ala de bɛ n y'a wele k'a fɔ a ye a ne kɔrɔw bɛ mun bɛ yen o ko a bɛɛ ka dugawu kɛ Mamudu Diko ye o y'a sɔrɔ nin ko in maa si t'a dɔn nin ko in bɛ yen a tɛ tɛmɛ nin kan hey Diko y'u kuma Ala yɔrɔ han a bɛ kuma Ala yɔrɔ a y'u kuma Ala yɔrɔ Diko ye Alama de ye n'u y'a minɛ Alako la o bɛ limaniya sɔrɔ n'u m'a minɛ n'u y'a minɛ fɛn o fɛn na o si tɛ mɔgɔw de ye Diko kalo ka fara kan k'a fɔ e ka kan ka ɲɛma o y'a kanu de ye o d'accord alimaru ma amana haba n'i ye maa min kɛ i bɛ fara o kan Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw de kɛra fɛ ka k'a fɛ wajibi ni mɔgɔ ye min fɔ a b'a kɛ a tɛ minɛ o ma o donc maintenant ko bɛ lawula mun na sisan a ye mɛn k'a fɔ surɔ IBK kelen mun fɔ i ka kɔrɔfɔ b'a jira k'a fɔ n'i y'a ye IBK yɛrɛ sigira ka kuma a sababu bɔra Diko la donc o b'a kalama i b'u ka ko kalama bi ko cɛ kosɛbɛ Diko y'a ɲini donc mais e bɛ se ka mun fɔ bi ne b'a fɔ a ye ne yɛrɛ ko ni ne ɲininka yɛlɛma ka se ka don ni ne ɲininka ne b'a fɔ de IBK ma k'u ye Diko tɔɲɔ k'u y'a tɔɲɔ dɛ cogo jumɛn u y'a tɔɲɔ pourquoi Diko ye maa min a ka kuma o kuma hali a tɔgɔ de wagati min na ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan a tɔgɔ de kalo tile 19 ye 19 in na a ko cogo di mɔgɔw ma a ko bɛɛ ka taa so a ko ten a ye maaw dabali ban o a ko bɛɛ ka taa so
hala dano ma olu kuma ka fo bi ko wɛrɛ kɛ diko la an b'a ɲini u fɛ u ka sabali ala kama u ka jamana in ka to a danbe la u ka jamana in to a cogo la o de ka bisa bɛɛ kan dɔ ye dɔ ka maa ye dɔ yɛrɛ dɔ ka maa ye o de don an dilandilanlen de don wala almaru ma aman ahaba yi ma min kanu i b'o de kanu i bɛ to o de fɛ ala sɔrɔ aw sago o tuma a sa kuma laban ye min ye kuma laban ye min ye anw masinakaw hali bi i y'a mɛn wa masinakaw an ka dɔgɔtɔrɔso politikimɔgɔw y'a wari bɛɛ dun k'a ban pere politikimɔgɔw y'a wari bɛɛ dun k'a ban pe a ka dɔgɔtɔrɔso wari masinɛ u wulila ka se Diko ma yan Diko de wulila ka se premier ministre ma Modibo Keita i y'a faamu o y'a sɔrɔ ale ye premier ministre Modibo Keita o y'a sɔrɔ ale ye premier ministre a y'a faamu wa u k'a f'u ma k'a fɔ a y'a lajɛ koyi u y'an ka dɔgɔtɔrɔso nafolo bɛɛ banna masina alimami tun b'a la a conseil tun b'a la a maire tun b'a la a tɔgɔ di dugutigiw tun b'a la an b'a bɛɛ nana quoi maa caman nana Diko de sababu Diko de premier ministre ɲɛ jira ka ko dilan karamɔgɔ y'a dɔn Diko ka ko la dɛ n'an k'an b'a fɔ bon kuma laban ye min bɛ n fɛ k'o fɔ Diko ko la kuma na ni kɛlɛ kɛra masina n'a fɔra ko fulaw ni dɔw bɛ ɲɔgɔn na ne de nana fɔ a ye ne yɛrɛ de y'a fɔ Diko ne donc e de fɔlɔ ne de fɔlɔ y'a fɔ a ye k'a fɔ nin b'an ka jamana na a ko a ye haut conseil islamique o y'a sɔrɔ ale y'a ɲɛmaa ye a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan 2017 a ko sisan an ka taa masina an ka taa kungo fɛ Diko yɛrɛ taara i y'a faamu ani jama a taara an taara ka taa kuma in fɔ k'a ban k'a ɲɔgɔn na k'a ban silamɛw o tuma Diko kɔni jamana in den ɲuman don ala ka ɲɔgɔn caya faso kɔnɔ ala ka ɲɔgɔn caya jamana kɔnɔ ala ka ɲɔgɔn caya karamɔgɔw la karamɔgɔ ka hasidiya u k'a dabila d'accord fo in ye hasidiya de koyi ne gundo caman bɛ ne kɔnɔ ko ni ne y'a walaka sisan a man ɲi koyi a man ɲi maa si ma n b'a dɔn yan n bɛ n ka kuma in jɔ yan foli ka aw yɛrɛw ye aw ni ce aw ni baraji ala ka dɔn wɛrɛ diya anw na Alpha Aliou Traoré e ma se ka kɛ jara ye ayi a kɛ sa Traoré a bi ye voilà miniti 12 n'aw bɛ fɛ k'a sɔrɔ aw bɛ taa ouverture média kan Thierno Ndiaye ale de ye nin reportage kɛ interview kɛ min tun bɛ ka kuma Alpha Traoré masinɛka don cɛkɔrɔba don n'aw yɛrɛ taara aw bɛ n'a lajɛ a b'a agi n'a sɔrɔ a bɛ nkalon dala mɔgɔ la ka mɔgɔw ka dugukolo masina dugu bɛɛ k'u ka dugukolo ɲini k'a d'u ma Imam Diko Kuyateba Rasbachi olu ye joli di Diko ma o kɛtɔ la u ye joli di a ma ka IBK la don Segukaw ko IBK tɛ don Segu ka IBK la don Segu ne ko Kuyateba o don IBK ye million joli d'a ma o kɛtɔ la Mali sɔrɔdasiw minɛlen rebelle fɛ Imam Diko alimamiw bɛɛ la karamɔgɔw bɛɛ la misiriw bɛɛ la min y'a kɛ a kunna donni min dɛsɛra ka sunɔgɔ min ko k'ale tɛ sunɔgɔ sinon c'est-à-dire alimami bɔgɔden bɛ Mali kɔnɔ dɛ kira mɔdenw bɔgɔden bɛ Mali kɔnɔ dɛ a bɛɛ y'i da ka climatiseur kɔnɔ ka sunɔgɔ a bɛɛ y'i da ka Haidara musow kɛrɛfɛ a bɛɛ denw b'u ka veutu n'u yɛrɛ ka u b'i jigin ka yɛlɛ la Bamakɔ kɔnɔ u bɛ sanfɛ u bɛ duguma a jɔn ko k'u tɛ sunɔgɔ fo an ka sɔrɔdasiw ka bila Imam Diko de kelen wulila ko n'u dara ale la ale bɛ taga ka t'u kuma bɔ u ye joli d'a ma o kɛtɔ la wa a y'u kuma bɔ Asimi min filɛ de bi e ko Asimi kana Diko lamɛn e ɲɛna Asimi ye ɲɔgɔnna dangaden de e ɲɛna ko Asimi fana ba y'a bɔ takula fara la e ɲɛna ko e tɛ mɔgɔba dɔn e ɲɛna k'e wolola k'e kɛ ɲamaden k'o ye mɔgɔ de nɔ ye e ɲɛna ko Asimi ye ɲɔgɔnna de e tɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ tɛ mɔgɔ lamɛn e ɲɛna k'o ye ɲɔgɔnna dangaden kunnango de Asimi tɛ mɔgɔ kunnango ye koyi o fa m'a danga o ba m'a danga o fa ka duwawu b'a kɔ Asimi ba ka duwawu b'a kɔ Asimi bɛ mɔgɔba dɔn Asimi bɛ kodɔnna dɔn Asimi b'a ɲɛmaa dɔn Asimi b'a dɔn maa min bɛ se ko dilan na Asimi b'o dɔn awɔ o ti dangaden ne ko o fa n'a ba m'a bɔ takula fara ye donc e ko kana Diko lamɛn o tɛ ɲɔgɔnna dangaden o wa hali maa ma bɛ ko duwawu bɛ kɔ kɛ o t'a fɔ k'a tɛ Diko lamɛn o
do be mama ko wala bebe diko la me donc ika kuma ibe ka fiere o asimi kelengele mi fleni ni ba la ko kana diko la me diko do yo bo théorie go so nyama soro o asimi peut-être nyama kumba sa te balola ko fi o me do wala fi chogoroba ko bingali min kera flow ni dongono ka kele ale de diko wele kana diko ye délégation formée kataba o ko mi ko maintenant ko salia kele fendo ko asimi mena diko la me ko se masibi sigi fambe fe parce que abalo problème mbe non c'est-à-dire se masibi ka sigi quartier bela ko me aka jokuluta tiene halakile kumbe ka sigi jogo mena mali kono baya esa no diko be ka terenta kele kumbe o so ibe ka ko terente o na ya jatemine se masibi ka sigi fambe fe se masibi ka sigi fambe fe ima ye kuma se masi bo abe fe ngamira se masi nyamo a idéologie bi ka tamina mi ya autorité morale mi ya fem bela jele oh no ye imam diko na yo ka imagine no mo bi stranka do se masi kono kele kumbe fla fa fla bafle ibita nyini yoro te je kulu ko problème de ronedo ola ngumba do la ne be yela la kwa ka fo ka na bona o dorote parce que atse ko balo o egri ko ba ko ka aga bubu boy o egri ba ko mais problème yere surusi mi ye je kulu ko problème de be parce que c'est masi de be ka wolo ba fo ko aka je kulu ta tiene cederi kumbe ka wolo chugomina c'est masi bi ka sigi fam be fe bi jie be ma ya ka kuma kono kunu abala de ko bientôt ko c'est masi mina sigi fam be fe abode ça dit ore nyesranya bala parce que dugo ya place minala révolution na dugo ya place minala bibi na litera malla mashi to kote ba oda kono ni dugo de beko diko wa dugo de ibeka ge boni alla nana kebi ko ni nuinga ni transition inkera baranyumai o to jalo daraja ale ka ko be bani peu ore nyesranya be dugo sadiri abe dugo la jaba faut ite ka dugo ka image sali parce que malien te foi do kokmako na ya ira mo la abika tuguni mi ko tagale nya fa obeta ko ye ni na mi yere o masigini mi do na yo imagine no le do dugo la mo bi jasranga do dugo ka jekulu kono kele kumbe fleni abika tani ko yi ni yoro de ko inte we ko inte ne oh ni se masi sigili dabla la sisa nala sona ma ni ne ere dona Bamako ne ere be quartier mna ne be ta se masi sigi awo ne be se masi sigi wa farasi ani nana me se masi sigi awo me se masi sigi me meta malla folo ni ka ojimu ani nga moni mama revolutionnaire ambe siga be kuma abe sigi kamunu ye a shartu ye muye a fon ye mi awo nala ni kira jana ni nana France mese masisi wa mese masisi me quartier mu na mese masisi awo mba sigi ka mo bla kuna o ba diriger abeke foi jorota la se masiko kele abe kata kele ni ororo dongo do diko foi tere se masibi ka sigi liminge fambefe ala o yaye dongo se masisi gira commune ena se masisi la ale ka commune katila wasigosi mamdiko be milongele de bogadi mogoma o ali mamuma ale tabesigi mo de wada ale ma ale tabesigi mo de wada ma gerebu majan meni ye jagulu sigi digo togola digo be tla ka million kelen da awma ka aw ko wire de menui o de tega be ama déjà mo de kumba sigale ka tla ka war dale ma meni ya sigi digo de be war dima aba do ko ni ko imbe ka ta togo mina ala da million kelen re kama o ko be na jade kala ku be fle awo neni nga dani re amese masisi awani nga Jason awo ali nasira amese masisi gigoi nebe takata ko nyanyi ani ngale ani ne ka samu jabate tramaga awo amese masisi gire se masi mbesi faransi awo
a bɛ sigi faransi wa semasi bɛ sigi ne bɛ quartier mun na a bɛ sigi n'ala ni kira jira ne bɛ taa an bɛ nin ko in kɛ k'a ban semasi bɛ sigi ne yɛrɛ jɛnɛ bɛ kɛ semasi ya ne bɛ na semasi sigi awɔ semasi ko kɛlɛ dɔrɔn de bɛ yen aw bɛ ka taa nin ko in ɲini yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ yen ne de bɛ k'a fɔ aw ye an b'a ye a bɛ fɛn o fɛn fɔ ka Diko ka image nɔgɔ ko o ko bɛ fɔ Diko ka image nɔgɔli dɔrɔn de bɛ fɔ a ye 8 minɛ an fɛ a ye 9 minɛ an fɛ hali n'a ye 1,000,000 minɛ est ce que anw ka mɔgɔ de b'o la e de m'a fɔ ko ni e ka wari ko ni e mago bɛ miliyari la e m'o fɔ wa ko kana ni miliyari ka di e ma ko mɛ k'e t'i ka kutuba datugu e ma miliyari sɔrɔ e ka kutuba datugura mun na awɔ ne yɛrɛ ka soldat mon fils wasalenba e ko anw ma ya ko hali ni ye miliyari di e ma k'e mago bɛ miliyari la ko mɛ ko a fɔ alimami ye ko an miliyari la ko bɛ bɛn ko mɛ alimami miliyari minɛ k'i ka kitabu datugu k'o de tɛ bɛn ko hali ni ye miliyari di e ma k'e b'a minɛ ko mɛ k'e t'i ka kitabu datugu e ka kuranɛ y'a datugu kun jumɛn na e ka kuranɛ e ma miliyari sɔrɔ e y'a datugu mun na e sera ka se ka taa i bɛ ka dɛmɛ mun na e b'a fɔ ko Diko bɛ 8,000,000 sɔrɔ kalo o kalo Diko ka 8,000,000 kalo o kalo o ma Diko bali ka i bɛ ka kɛlɛ donc n'o de don o b'a yira k'a fɔ ko Diko y'a yɛrɛ sacrifier c'est-à-dire tellement que il est bête billahi a bɛ kuma min fɔ quoi c'est-à-dire a yɛrɛ tɛ k'i adressé kodɔnnaw la o n'a bɛ k'i adressé kodɔnnaw la fɛn min kuma minnu bɛ bɔ a da kɔnɔ wallahi talaha t'a fɔ a ye lamɛn dɛ n bɛ nin yɔrɔ in décortiquer ne jɛnɛ pour que aw ka Kuyateba faamu don kalo o kalo Dani bɛ 8,000,000 di ne jɛnɛ ma kalo a ye lamɛn dɛ kalo o kalo ni kalo sara Dani bɛ ne wele ka 8,000,000 di ne ma mais Dani bɛ baara dɔ kɛ baara in ma ɲi jɛkulu ma ne ka wuli k'a fɔ Dani ye a k'a bila k'i ban ne k'a décider ko n bɛ Dani kɛlɛ ne dun b'a dɔn ni ne ye Dani kɛlɛ 8,000,000 bɛ di ne ma kalo o kalo obligatoirement Dani b'o jɔ Dani ye 8,000,000 jɔ ne jɛnɛ perdila 8,000,000 na jɔn kama ne perdila la n yɛrɛ de kama ou bien ne perdila la jɛkulu ka taa ɲɛ de kama ni ne jɛnɛ sɔnna ka Dani kɛlɛ ne dun b'a dɔn ni ne ye Dani kɛlɛ 8,000,000 bɛ ne Dani cɛ kalo o kalo a b'o jɔ o b'a yira k'a fɔ ne ye n ka 8,000,000 sacrifier jɛkulu tɔgɔ la est-ce que o ye mɔgɔ ɲɛnama o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'a y'a sɔrɔ ko IBK bɛ 8,000,000 di Diko ma kalo o kalo Diko jɛra 8,000,000 kɔ jɔn kama maliyɛndenw kama tɛ ni Diko yɛrɛ ka intérêt don Diko bɛ jɛ 8,000,000 kɔ wa Diko ni IBK ma kɛlɛ o Diko banna 8,000,000 na maliyɛndenw de kama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni Diko ye IBK kɛlɛ ko 8,000,000 bɛ d'a ma kalo o kalo k'o tɛ di mais i b'i da ja IBK Diko de ka kuma la ni Diko ye 8,000,000 sɔrɔ 8,000,000 ka dɔgɔ Diko la o ka dɔgɔ Diko la mɔgɔw ye 1,000,000 ta kalo o kalo mɔgɔw ye miliyari suɲɛ mɔgɔw ye du jɔ Faransi yan mɔgɔw ye du san Canada mɔgɔw ye du san Dubaï mɔgɔw ye du san Chine mɔgɔw ye du san Sénégal mɔgɔw ye du san Côte d'Ivoire billahi Diko ye min dilan Mali dugukolo kan hali olu b'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ u m'a dilan mais olu ye mun ta Diko m'o ta mun m'olu ta fɔ 8,000,000 tun bɛ di Diko ma kalo o kalo mais Diko m'a ka kitabu datugu Diko m'a dogo maliyɛnden si la o Diko ko depuis Ala ka n da ma fɛn ɲini IBK fɛ k'a ye n jɛ fɛn min na e bɛna mun de fɔ anw ye Diko ko la sa k'anw tɛ min dɔn e bɛna mun de fɔ anw ye k'anw tɛ min dɔn e bɛ nin bɛɛ fɔ de anw tɛmɛna nin bɛɛ kan Diko yɛrɛ ko k'ale ma foyi ɲini IBK fɛ ko IBK y'ale ja la ko mais ale ko IBK ma k'ale ni ye Mali kuru ka kɛ jama ye ka di ne ma billahi ni ma maliyɛndenw lafiya n b'i kɛlɛ wa a y'a fɔ a tora kumakan kan e ko anw ma yan ko anw ko e ye wari ta ko wariw dira e ma ko de ye ka liti détourner e ko k'anw kana ni preuve ye e ko k'anw kana ni preuve ye e bɛ ka bɔ ka Diko min accuser preuve bɛ min e kana ni compte dɔ ye a preuve bɛ min e ma maloya ka bɔ ka mɔgɔ accuser sans preuve
e ma boka mogo accuser sans preuve e fina ka bonne preuve yeke o ni dugo te chie o an fina e million keme duru ni keme woro ni ba kele munu fo e mare o fina e chie donc e ne si c'est toi c'est faux mais si c'est les autres c'est vrai o te tay na fora ke e na folo mine e ni ka danga denje kulu be boka o nge mogo la ko e galo o mais e ne baraka di e be boka galo tike kada mogo la o te ali dugo e mali wari beche o on ba feti awo ibe ka miye mali na folo beche ka poshi kono isera ka mune foma wa ve wuti tere ndaro me mobili mtoko fo kwa dono de kono e alors ebe mobili min kono e asoro to godi sane ebe ni kele ndamino sadiri angana nga bela onke sa angana nga fon anga déclaration anga bien déclarer ebe ni riti ndamina domina no de fi ngo banana e kume banana de kono à l'âge de même pas ik me sanjola ebe ni riti ndamina erezoka e kume banana de kono banana an demse namade ni chogoroba nu ka fe u ka babini mobili ni mukuma wele ko babini to ta ka babini do de kuma bolo fo ni famne fo ko banana ele kume banana kono mais bi e yere retrouvé avec 3 voitures avec kati e o bomi jono de ema donc ele kakan to makala ele kakan ka mine to makala ka mine ete maloya ne horonde ola ne ya foyesa ete horete halala foi molotela ola ato folo mo kuto sugu so katugu enyogona uko mena ore fo mo mali sira yoro dola ali fato mana kibi mali jo billahi ni bereta mo betuko mo beta do kuma na kiye fato e fonu e ni ya ebi ka bere jigi kunchela ba do la kiye fato c'est-à-dire mali yere retrouver yoro do la quoi wallahi ali ni fato kuna na kabe mali jo mo ko me bulika tuwa sinon wallahi ma folo mo ko kutitugo eko mashi tugu ko parce que malo ate nyama dena ama lamo ama sunya ka lamo fata do bata do abe hirire kono lamo alebe iri labo ta hirire kono kata donc no e mi ko te bali mo la ime eke chugo ya sonde horonde ke ebi ka ali sadiri ali diite fitini be ela wallahi billahi e manga bo kibe dugo buruja ebe ni liti ndamle domina billahi tota kunguruni do kume ebolo tota kunguruni deportu do kume ebolo ali wa kemete douala et il retrouvé avec 4 ne ebe ta voyage baulaw bon essence munu be dema jone kumode ema 4 mimbe ebolo ali wa tante kile flaka kono ni ya boli kanya wa tante kile flaka essence a essence ka boli ka sadiri ka essence ere gefenda ka a negani ere da affaire sans fait ni ma wa flaka la te bouger obe e barake bali mbulu e de la ka barake mi e de la ka fe nume occupé fitiri fatara yere do bali siritigale ibe jonga tono kono bi ne mu la ka sederi sigi togola ya no ni ole jakulu bi ki balo ne mu la ka jakulu bi sigi togola ya no ki malu kelekela o jakulu ne be ki balo bi a cheta kono mi ya damne ne le ya sigi ole be ki balo bi digo kelengoro fere mo ona na kube semasi sigi semasi tika digo balo digo le be ka semasi balo parce que mo ma semasi sigi ko digo ma million kelembo ka dima kaya bla ko kesila bolo ma faray mais ka jakulu be sigi la on ko ba boka de ema mo ka minen tiena on le wari fara ngonga ka di ima ne de t-shirt fere ya ka wari di ima o do ima baneka na folola ema ba alle jena ne tabe ekolo ema balle ka na folola ne ka maima ko ne ka faransi ménage warni o donné wulila ka ta million kelen sama ka bonga konti kono ka ta dekatlo ka t-shirt gla ka fere ka wa kemeni wa binani chima yiga wa kemeni wa bisabata mo ka wa tani Suleimani ma e wa kemeni wa bisabata ka wa tani Suleimani ma ne ka wa kemeni wa bisaba bi kono sano cho asoro mi tara ka dima yere bada do
kuma bɛ an b'a kuru a 30 wa 40 fama an dogo ala an tɛ sɔn an fɛ mɔgɔw k'a dɔn ka an dogo k'a di i ma kuma bɛɛ bɛ fɔ wa kuma bɛɛ bɛ fɔ wa gerebuden n'i y'a wele dɛ essaye que fɛn t'an ka mɔgɔw bolo dɛ ne de bɛ crédit denmisɛnnin fɛn bɛ ne kɔ an de bɛ crédit kurukuru ne de bɛ nin kɛ tan gerebudiya la mɔgɔ b'i dɛn ka taa 30 n'a 40 dogo k'a d'i ma k'i k'i yɛrɛ dɛmɛ an bɛ nin bɛɛ fɔ de an bɛ nin bɛɛ fɔ e bɛna faransi don min na ka n'i sen cu faransiya ne de jɛnɛ n ka carte bleue bɔ k'a di e ka hôtel sara 80 ko a taara ne de ka carte bleue la ne bɛ n ka wari sɔrɔ cogo ma ne y'a sɔrɔ cogo dɔn ne tilala ka wuluki de don ka kɛlɛ kɛ ka n ka wari sɔrɔ i nana faransi i ye dumuni fɔlɔ min don i da kɔnɔ ne jɛnɛ ka nafolo don o ma sara ne hali sini sɔgɔma k'u k'o sara o ko facture o y'a sɔrɔ an ma facture min na o ye kɔngɔtɔ den nalen ka bɔ Italie kɔngɔ bɛ ɲini ka n'i faga Espagne plutôt i ye dumuni fɔlɔ min bila i da kɔnɔ dɛ ne ni Sadio taara dumuni min sa ani suguna ne de ka wari kun a don ne de ka carte di k'o fɛnɛ sa k'o f'i ɲɛna donc anw b'i kunnada fo lahara k'i kunnada fo lahara ne ta b'i kɔnɔ ne b'i kunnada fo lahara i ka hôtel i ka mɔgɔw b'a kalama i kun b'i da hôtel min kɔnɔ muso kow ni ka musow falen a hôtel sara ne de y'a bɔ alu wage kulo bɛ na ale taara don min na k'a bɛ t'o ɲɛɲini a taara sɔrɔ k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye alu wage bɔ i k'o seereya tigɛ a taara sadiku wulila nangarabaya kan fɔlɔ alu wage taara o ko ɲɛɲini a taara sɔrɔ ko janjɛnɛ sego dogo hôtel wari sara hali dumuni fɔlɔ min a y'a dun a taara sa restaurant na ne de ka carte bleue la e bɛ se ka kuma o ma n'anw bɛ ta don min na k'e ko k'e jɛ ne y'a f'i ye ko babini de b'i sen na diko kolen jɛlen bannen mɔgɔw de nana k'u bɛ jɛkulu sigi a tɔgɔ mais anw de ye ko k'e jɛ k'i ko k'i jɛ ka kulotunu ni babiniw b'i sen na ka anw sababuya la Cissé technologie wele ka voiture d'i ma e bɛ n'i jɔ k'e bɛ Diko ka voiture ko kuma fɔ mɔgɔ ye e mɔgɔ malo bali siri tigɛlen Diko kan ka fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ten sa e baarakɛ bali fugari ɲamaden e ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Diko halaladen worotan den alimamitɔ o ko k'o kana sɔrɔ a t'a sɔrɔ ko mun kɛra dangaden wololen e ye mobili 2 sɔrɔ e ka mobili kelen o kelen tɛ taa $1,40,000,000 na e m'o sɔrɔ a e b'a fɔ ko Diko tɛ mobili sɔrɔ mun na Diko ka mobili min ni Seydou na tun bɛ y'a d'a ma o tun ye IBK ta yan ni IBK ye mobili d'a ma hali sini a b'a minɛ hali ni banda o ye mobili d'a b'a minɛ ko f'i ɲɛna mun de bɛ Mali ko la ni e ma mun sɔrɔ ka Faransi y'i ɲɛla Ala n'anw sababu ka Amérique y'i ɲɛla Ala n'anw sababu ka Espagne y'i ɲɛla Ala n'anw sababu ka Italie y'i ɲɛla Ala n'anw sababu k'i bila neige sanfɛ Ala n'anw sababu fantanden i fa kun ye ministre ye mais a sera ka mun de ɲɛ ye k'a bɛ o baratu k'ale kɔrɔkɛ ale fa kɔrɔkɛ o tun bɛ aéroport la o tun bɛ to ka voyager n'u ye o tun bɛ voyager e ni mun cɛ ne e delila ka voyager e ni mun cɛ galon tigɛla a bɛ galon tigɛ i b'a fɔ ko nogo t'a kɔnɔ quoi kalabanci ɲagaminikɛla e b'a fɔ e mana e y'a fɔ anw y'a fɔ e k'anw nana fɔlɔ anw y'a fɔ e arasibaci k'anw nana fɔlɔ k'e to ACI hôtel kɔnɔna la ACI 2000 hôtel kɔnɔ mɔgɔ cɛ 2 min taara ka t'i fo ka wari di i ma i b'o dɔn Bayitaba filɛ nin nommé i ye Ala minɛ Bayitaba y'a ka $40,000,000 juru don cɛ dɔ la jagɔrɔmɛ dɔ la n b'o yɔrɔ fɔ n bɛ bɔ danni kan ka don video kɔnɔ Bayitaba y'a ka $40,000,000 juru don jagɔrɔmɛ dɔ la o jagɔrɔmɛ in dɛsɛra ka Bayitaba ka wari sara u ye jagɔrɔmɛkɛ minɛ don min na u taara kari commune 5 je crois c'est commune 5 de don ka taa bila o tribunal o polisiso la a taara o polisiso la cɛnin ka jugement na u ye e ta mɔgɔ min ye e recommandé Bayitaba ye mɔgɔ min y'a fɔ Bayitaba ye k'a kɛ e ta comme avocat i b'a tigi dɔn ne jɛnɛ b'a dɔn n bɛ da yen fɛnɛ Kuyate ba arasibaci n bɛ da yen fɛnɛ i y'o dossier traité cogo min na ka taa wari minɛ olu ka côté ka taa wari minɛ côté dɔ in fɛnɛ la a ye dossier traité cogo di u taalen tribunal la a ye Ala minɛ o y'a sɔrɔ jaja jɔgɔrɔmɛ ninnu fɛnɛ a taara wari minɛ olu la a bɛ Bayitaba wele k'a fɔ Bayitaba ɲɛna
ko ale be cabinet mun kono no ye fali ka cabinet ko ale ni chéri ko chéri nga avocat kale no be école ke ñogo fe kale no be ñogo do ko bayta baka dalila ko komi chéri fa bana sisa ko bayta baka tue ko chéri kan ka tien so ko ni chéri e tien so ko chéri be bayta ba rembourser bayta ba ko no ale baka warde no fe ale ka avocat de rasbachi ale ka avocat do muna be fe ngale mine ka di chéri ma akoko no ko bayta baka dalila ko parce que ko bayta ba be ka fo ka be ko ke tugo mina ko bayta baka na keti ko ale be chéri avocat indon ale ni avocat be nyogondo ye école ke nyogon fe ou ye terimay donc bayta baka dalila to ko shila chéri ti se ku dribbler e be dribbler fo be ba e mo nu me bo da kona mo be bo da kona da ayre ke wale de mo do abe wo do fo mo ma donc ko na la ba to ko di bayta ba ko no bayta ba insister ko fale ka wari ako no ko bayta ba ma ko ni mo yi ka wari juruta mishita ko na ya nogona di ma bala ki manga bala ko c'est vrai jogoro me ke bayta ba ka million binani ni mine juruta million binani je ko jogoro me ke o mine ko me ko jogoro me ko alima ka avocat ko alima ko fa bane ko tie mi ka ngatla ko dugukolo be hakaya muma million binani be dugukolo hakaya muma ko be mine ka di bayta ba ma depuis 2014 ou maro 2015 il faut bi okele minge bayta ba fena ko donc ko male dalembe mu yale ni rasbati nyaira nyogona ale dalembe ola donc ale bi daola ka darasbati la donc ka cheni blakata cheni tara tenjogola bayta ba ka million binani ali shini sogoma maso terrain masoro million binani maso rasbati ala minaka pont coupé ani bayta bache ni bayta ba ya wela te téléphone ta mogo mi ye ani bayta ba nyaira nyogona no ya wela te téléphone ta ulu pi ku desa ma téléphone ta abe ala minaka muke ka kila ka taga lome ataka le lome bayta ba kelenga me ka tara lome o ya sama kana fe atara ba ke chugo mna yi jo muna ko muna kale te bayta ba ka téléphone ta ko passe ko bayta ba ko mogo mi ale ni bayta ba nyaira nyogona ko ye sécurité ta ko be barake sécurité d'état la kasoro mogo ka fanga kumango oye ka ibeka bo de pala ko da o ma deli ka ke ibeka ka ni fanga ife parce que o ko ibeka ka fanga yi mogo tonyo fanga yi ibeka ka fanga te jamana bonogola mogo ma deli ko ka fanga détester ka ça dire ko obo mogo ma deli ka ibeka ka fanga détester ko bo mais atari jo bayta mama ko li ay kale to ka téléphone ta ko ye mi ya le bayta ba nyeira nyogona ko be barake sécurité d'état la ko ye espionne. C'est pour vous dire que de par la canida mad maloya galontigela mamaloya kalabanchiala amam maloya yurugula amam maloya galontigela ay wari mine client bolo ka klaka wari mine coupable bolo ka wari mine plaignant bolo ka wari mine les deux côtés e be dribbler fo nyogona dribbler kala be ima ala masoge ka keleke fo ya ayo leke ali sini cheka million binani taratan chokola ali sini sogoma che bolo madaka million binani ka jogoro meke masero tuguni bolo la wa million binani masero tere masero che sadiri cheka million binani chien togo fle ka sabu ya ke arasibachi mina kebe dameni horonya fo mogoy meka ni histoire mi fo ni denye boy ke fo iki bolo ko aneka kite kimake ateseo afo kite ayini leke bayta bala ali sini cheka wari maso kasura ale ne koko il va être garant kali be ke garant e mogo mi tise ki dala kan ere bato kala banchia mais les mal aimés là les mal aimés qui te suivent na oye mal aimé oyo te diko noé si vous êtes mal aimé là si vous êtes abandonné là encore me wuli ka fanta kele ka ma wuli ka me mogo shi fa ka kele ke ni mogo fa kele me ki abandonné be ki I baila o te diko no ere donc na boko egri denya kele na ka sama ka bo diko ka voilà
na wo ko problème de famille kelime ko beke magnifique aigri ye no ayo ko aigri len denya ko ko sama ka bodigo dala an wula de kan be fama o kele fama munu ya du me fama munu ma du ka ba o tugu danga denya ma dengo danga denya ko la no na ya tugu abara mo mi ba santo ekuate ba de ekuate ba ka nga kuma jula ngolo mbebe bolo réseau sans fait ta tiene marabatike ma se gali ka foyer gla ika foyer ma se ki ka foyer gla muso kele ne be ebolo ali le sara lahara sute do aljinela muso kele mi bi bolo a fo male do ye kali bi 30 minutes ga muso infi muso kele na dona muso infi na yisigi a mele ye 20 minutes abi sama ka bo abe soro ka ta shu be ba muso kola muso ni kele den kele ne ba bolo tellement nga ala te maga muso ina ala muso ma se ka den fla so demsani fitini ni ne ba bolo me je jahannama ta ma min doga bariga bani de be ala se ka malikun kalifa ema ala me se ka mune kalifa ema ala me se ke mune ni malin ngona ya muso ni kele ay je jahannama nyini ka nyeso ma sani ka here nyini kiba nyeshi onma iba nyeshi fantoma sani ka wuli kibi jamana jo ne ko iti ka dujo folawa ma se ki ka du ere jo ika famille ma se ki ka foyer ere construit du musoni kele ne be ebolo esa daga muno yayi o musoni kele infle la no la fa don tula sane ebe wuli kebe ministru buruja kulu muso kana ta do sugu kono be se ka do muso se ka do sugu kono muso se ka do sugu kono muso se ka ta dengulu yoro la muso la jaba ki muso buruja ka dame boala ka horonya bafuye ka somo bafuye ka toro ka nyani musoni kele denkele ali den mai masunga wolo musimbulu te dowere la jana yako kenema mo be fili furuga kuma kama mo be sera fili furuga kuma kama awon ne be bo ki sutura ka foko ete me ibado ke edo wa muso bado ke edo wa malen den be bado ke edo me odoni na on be bolo ke ki bi se ka ni ko nya awon ya ese ka fo I jogo kolon na o ma ba ni malen do ma ba eni ye jogo jugu ban jogo jugu ba me be la ni malen do ma ba ele bolo ka ni danga dinya ka on be se ka malen ba idiko la jogo jugu ba mo mi julangolo be be ka telephone ngono ali do ngo do ya bla on groupe kono julangolo be malen di me bolo ka yala batakala be malen di me bolo ka yala muso furule eni lagare ka jana yak mo be fenka o che kata da karikatani I muso soro nogona ben le cerveau tari ni muso mi soro be ka nyogon digi aka abolo be nyonga kulushi kono ikasu jala ikasu maja mo be ka nyini ko su maja koremi su maja korote foire kamelen ba na masunguru soro domina beta muso mi fenga ta muso kokola o de su maja korori ika su maja sunguru ba muso mi sigleme francia na nyera butoma ta chene marabatige ben le cerveau tara ino de soro abe ko bolo de nyogo nga kulusi kono abe nyini nga na ubo nyogo nga tapika ika kare furi nkonnala aya nyini nga kani ben le cerveau kelamuna sone tara malla domina na antara siga so ben le cerveau ay to video la abe ben le cerveau o video la ben le cerveau na kelela anga fin wakati di aye conférence inke ra muamina kalomina ani ben le cerveau kelelo la ani ben le cerveau ma kele fo ila de yoro Carrefour daye fly ben le cerveau comme olu degelu habitué munu ti yoro don olu be munu ne comme Carrefour daye fly sali belebele bayne ben le cerveau dono de fait pataka ka hey kata sora na ka sumaja mesega ka korofo itu sumaja kora emi ni che na mas kamelemba ma muso soro domina aka sunguru ba mu meka kerefe akote na ma muso soro kuma beti jamina na ma muso soro kuma beti jamina ore toko ye ko sumaja kamelemba ka sumaja ore weka daw aka sumaja mbe farasi sunguru ba muso koro blale nyala butoma ine ben le cerveau ore ya ka foyer abandonné ya katakalo sabake akoro dongodo toblunu bike katadama
o de tara wolo kɔnɔbara la bɛn le cerveau bɛn le ala ne yɛrɛ ka bɛn n ko kɔnɔ in kun bɛna taa bɛn ɲɛna bɛn le cerveau de taara sa pataka ale ma don da fitinin fɛ ale donna daba fɛ ka sina ka taa dɔn pataka ka sina ka taa karifuru dani yɛlɛ ten a girinna ka fɔ bɛn ɲɛna ten e tɛ mun kɔmɔnɛli ye e bɛ don e tɛ da fara pe kɛlɛ fa filɛ kɛlɛ ba filɛ o y'a sɔrɔ a sigilen don a ka su ma ja sigilen don u fila bɛ kelen don k'u bolo don ɲɔgɔn ka kulusi kɔnɔ u kɔni tun bɛ action daminɛ dɛ ale kelen bɛ k'i bolo don u ka kulusi kɔnɔ o fana kelen don k'a bolo don ale ka kulusi kɔnɔ yɔrɔ y'a batakala ye o kɔni muso 200 de y'o minɛ quoi donc ale bolo bɛ o ka kulusi kɔnɔ k'o lɔgɔbɛ o fana bolo b'a ka kulusi kɔnɔ k'a lɔgɔbɛ donc bɛn ne nana sa yɔrɔ bɛn ka maga ale sen tɛ kɔrɔta yɛrɛ bɛn bɛ k'i ɲɔsi ka na sa bɛn ni cerveau de ye da de yɛlɛ dɛ ka t'u fila bolo sɔrɔ ɲɔgɔn ka kulusi kɔnɔ donc a girinna ka fɔ bɛn ma ko hɔn e tɛ mun ko sugu ye de e bɛ se ka don cogo di e tɛ da frappe bɛn fana i ma kuma bɛn y'i kɔ don ka bɔ i m'a ye bɛn dani preselen don dani bɛ ka n wele mɛ nin histoire jɔ ta bɛn ye a ye dani bɛna tila sisan c'est-à-dire o de la hali n'a ye miliyari da a tɛ sɔn o la to bɛn bi bɔ k'i da sago fa ma dani bɛna don direct la a bɛ ka wele bɛn bɛ bɔ k'i da sago fa ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen fa ma a delila ka e ka bɛn jaabi ayi a tɛ sɔn parce que o y'a ye ani bɛn ma kɛlɛ ko faransi ko dɛ ani bɛn kɛlɛla nin dɔrɔn de la o taara minɛ jatoya de la a n'a ka su ma ja o de wolola den na o b'o de sungurubaya kɛlɛla mɔgɔw da la ye o ka tan tɛ maa bolo ale ka dɔ k'o su ma ja la sɔn n'a ka su ka di don o don a tɛ gɛrɛ la dɛ n'a ka su ma ja don o don a b'ale sama ka na ka dɔɔnin kɛ k'ale bila ka taa bɛɛ b'o don la n'a ka su jara a b'ale gɛn yɛrɛ de mais n'a ka su ma ja dɔrɔn n'ale nana a b'i fa ale la n'o kɛra 3h du matin natural mugu b'ale cɛ ka taa bila ka so an b'o kalama donc ne bɛ n da don o da la wa donc ka bɔ kuma kɔnɔ komi dali mina video jana i y'a ye video jana donc n bɛ bɔ video kɔnɔ c'était ça n bɛna fama video ma tuguni parce que video tɛ feuille da anw ma mais i occupé i muso in na fɔlɔ sani e ka wuli k'i bi jamana jɔ i yɛrɛ ka du jɔ fɔlɔ i occupé o la i ka hali den 2 d'o ma i ka den 3 sɔrɔ i ka bɔ ni manamana ko la i ka bɔ nin na i ye ala minɛ i ni ma seritigi o affaire t'i to i ni ma seritigi i julankolon b'o bolo i julankolon bɛ muso min fɛnɛ kun dalen b'i ka tapi kan f'a bɛ bɔsɔmugu la o dennin fɛnɛ a y'a dennin ye depuis o kɛra fo bi an m'o y'a nɔfɛ a julankolon b'o fɛnɛ bolo i julankolon bɛ bɛɛ bolo i julankolon bɛɛ bolo o est-ce que o y'a to mɔgɔw bɔra e kɔ e bɛna k'e bɛ dɔ fɔ Imam Diko ma e min julankolon bɛ musow bolo e ma maloya han e kɔni b'a dɔn fo ka dugukolo meleke e tɛ se ka kɛ Mali foyi ye parce que e ka nin histoire ninnu tɛ attraper bi parce que i ma wuli Mali fɛn nɔfɛ i ma yɛrɛ se ka fɛn foyi ye Mali kɔnɔ ne e wulila don o don i ka mɔgɔw tɛ tigɛ min na f'u k'a fɔ k'u bɛ e kɛ fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ o don de kɛ ni histoire ninnu b'a remonter surface u bɛna dɔn o don de k'a fɔ k'i ye den qualité min parce que bi bɛna mɔgɔ mago t'i la i bɛ kulo badenya in na réseau sanfɛ mɔgɔ si mago t'i la mais e ka wuli don dɔ la k'e bɛ kɛ Mali président ye ou bien e ka wuli don dɔ la k'e bɛ kɛ fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ o don de i julankolon b'i yɛrɛ sɔrɔ tribunal kɔnɔ voilà donc n bɛ video jɔ yan nɔ danni bɛna don n ye danni ka temps bɛɛ ta donc a k'an bɛn au revoir